جس میں عربوں کا یعنی تصور زندگی کیسا تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یا آپ کی حیات طیبہ کے اندر پیش آنے والے جو اہم ترین واقعات ہیں وہ چند ایک ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو ڈویژن ہے، یعنی 13 اور 10 سال، یعنی مکی اور مدنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصائب ہے، ابتلا ہے، یا جتنی بھی چیزیں پیش آئی ہیں وہ آج ہم دونوں کو ڈسکس کریں گے دونوں لیکچروں کے اندر۔ سٹارٹ ہم لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آغاز جو ہے وہ یہ تو ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر سن بھی لیا تھا اچھے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائرہ ولادت جو ہے وہ مکہ کے اندر ہوئی اور پھر وہیں پہ زندگی گزری، لیکن عملی زندگی جو نبوت والی ہے اس کا تعلق بھی مکہ سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ تو جو مین آپ کہیں کہ آپ کے پرپز وائز آپ کے کاز کا جو آغاز ہوا ہے یا سٹارٹ ہوا ہے وہ تو آپ کی زندگی نبوت والی جو زندگی ہے وہ نبوت ملنے کے ساتھ سے آغاز ہوا ہے۔ اس سے پہلے کی زندگی میں آپ نے 40 سالہ دور میں اپنا کریکٹر پیش کیا اور اس کی اگزامپل میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں پہلے تفصیلاً۔ یہاں آغاز ہم کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے جو ہے وہ دور ہے اس دور سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابتدا میں غار حرا کے اندر جاتے اور وہاں پر تشریف فرما ہوتے، اور اس سے پہلے آپ کو مختلف اوقات میں مختلف خواب جو ہیں وہ آتے تھے، اور ان خوابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو آپ کو اشارہ کیا جاتا رہا کہ آپ وہاں جائیں، تشریف لے جائیں۔ جی فرزان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ لاسٹ لیکچر میں جو پڑھایا تھا سر، جو اس میں پڑھا رہے ہیں سر، اس میں ہمیں کوئی پی ڈی ایف میں نوٹس ملیں گے ان چیپٹر کے؟ جی ملیں گے، میں آج بھیج دوں گا انشاءاللہ، جیسے کلاس ختم ہوگی انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ وہ دونوں نوٹس ہیں اور آج والے بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور اسائنمنٹ کا ٹاپک بھی انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا۔ اس لیے میوٹ کیا تاکہ کلاس چلتی رہے، وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر، صحیح سر، ٹھیک ہے۔ بہت شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مختلف خواب آتے رہے جن کے اندر آپ کو یہ اشارہ ملتا رہا کہ آپ اس ترتیب پہ چلیں، اور اس میں کسی حد تک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اشارہ اس طرح کا تھا کہ اکیلے جا کر خلوت کے اندر یعنی عبادت کی طرف تھا۔ سو آپ نے وہ غار والا پروسیجر جتنا بھی ہے اس کو فالو کیا، وہاں تشریف لے گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس وقت کے مناسب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہی کا آغاز ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہیں پہ اس کے آنسر کو سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت کا جو ذکر یا توجہ یا اس کو کہا جاتا ہے تفکر یعنی کانسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کی توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اور اس کی تخلیق کی طرف، یا یہ ہے کہ دینی ابراہیمی پر جو طریقے اس وقت رائج تھے اس کے مطابق آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اسی عرصے میں یعنی وہ جو مختلف خواب آپ کو آتے رہے، مبشرات جنہیں کہا جاتا ہے، اچانک سے ایک دن جب آپ اس غار کے اندر تھے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے پھر وہ تفصیلی واقعہ جو ہے جس میں آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ پڑھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بکاری بار بار۔ یہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کے انٹروڈکشن میں تفصیلی یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں صرف یہاں پہ اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر جو ہے وہ بار بار رپلائی کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، ما انا بکاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جو ہے وہ بائی فورس کہیں یا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قوت یا وہ پاور آپ کے اندر ڈال دی گئی جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ تحمل وہی یعنی وہی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور دین جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق سے جو ہے وہ سٹارٹنگ ہوا اور وہی کا نزول کا آغاز ہو گیا، باقاعدہ نبوت جو ہے وہ آپ کو دے دی گئی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جہاں سے آپ کی عملی زندگی جو ہے، عملی زندگی سے مراد میری یہ ہے پریکٹیکل لائف جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی۔
पहली वही आई और इस वही के बाद आप तशरीफ़ ले गए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके मुतल्लिक़ भी हम पढ़ चुके हैं। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर आपने अपनी वो कैफ़ियत शेयर की, और कैफ़ियत के बारे में जो मौरख़ीन है उन्होंने लिखा, तफ़सीलन लिखा कि कैफ़ियत ऐसी थी, आप घबरा गए थे काफ़ी, और पसीने से शराबूर थे और माथे से पसीना टपक रहा था, बुखार की कैफ़ियत और एक अनजाने खौफ की कैफ़ियत से आप घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि ज़म्मिलूनी मुझे कम्बल उड़ाओ, और फिर पूरे का पूरा वाक़या उनके गोशे गुज़ार की हमको सुनाया कि आज मेरे साथ ये मामला जो है वो पेश आया है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो तमाम तफ़सील सुनी, और सुनने के बाद आपको तसल्ली देते हुए कहा कि या रसूलल्लाह, आप जो है वो अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप नादारों का आसरा हैं, सहारा हैं, आप मेहमानों की तवाज़ो करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और आप लोगों पर रहम करते हैं, यानी कता ताल्लुक़ ही नहीं करते। इस तरह 3 सिफ़ात आपकी जो है वो ज़िक्र की और कहा कि अल्लाह ताला आपको, यानी आप जैसे सिफ़ात वाले शख्स को क्यों ज़ाया करेगा। मतलब इसका ये है कि अल्लाह ताला आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं, और जैसा कि अल्लाह ताला ने आप पर ये जो है वो वाक़या जैसे आपने सुनाया, तो इसका मतलब ये है कि वाक़अतन अल्लाह ताला आपसे कोई बड़ा काम लेंगे, यानी ये नबूवत वाला जो बोझ है, ये अल्लाह ताला ने आपको जो है वो 40 साल भट्टी में गुजार के आपकी तरबियत करने के बाद आपको दिया, तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो तसल्ली हुई। फिर वर्का बिन नौफल जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के रिश्तेदार थे और जो प्रीवियस बुक्स थी उनके अच्छी तरह समझने वाले, जानने वाले थे, उनसे डिस्कस किया और उनके पास लेकर आपको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने भी तसल्ली देते हुए कहा कि जो पैगाम आप पर उतरा ये वही पैगाम है जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर जो फरिश्ता लेकर आया है, यही सलाम पर उतरा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं वो जुमला दोहराया जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका जो पैगाम दावत है वो खूब फले फूलेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात भी आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, मसाइब आएंगे, उनको फेस करना पड़ेगी। ये पहली वही का जो एक खाका था वो आपके सामने पेश किया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमली ज़िंदगी है उसका आगाज़ यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सिचुएशन में थे और कुछ थोड़े बहुत हैरान भी थे। बहरहाल यकीन आया, जब यकीन से बात आगे निकली तो कुछ अरसे के लिए वही मुनक़ते होगी। इसको फ़तरत वही का जो है वो दौर भी कहते हैं। फ़तरत अरबी का लफ्ज़ इसका मतलब ये है कि कुछ अरसा ऐसा रहा जिस अरसे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नहीं आई। बहुत सारी उसकी वजूहात हैं, लेकिन यहाँ वो लाजिम नहीं है कि ऐसी डिस्कस की जाए। बट ये है कि अल्लाह ताला उसको बेहतर जानते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू ताला उतने टाइम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस प्रोसेस के लिए तैयार करना चाहते थे कि आइंदा के लिए वो अगर उन पर कोई वही आए, उसका सिलसिला हो, तो उससे उनको परेशानी या घबराहट ना रहे। मौरखीन ने और जो सीरत निगारों ने लिखा कि इस अरसे के बाद जब दूसरी वही का सिलसिला हुआ तो वो करीबन 6 माह तक जो है वो वही मुनक़ते रही, और 6 माह के बाद आप पर वही का जो है वो सिलसिला हुआ दोबारा। तो वो उस वक्त की जो आयात नाजिल हुई, 6 माह के बाद जो आयात नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर सूरह मुद्दस्सिर की जो पहली आयात हैं उनका नुज़ूल हुआ। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फतह व रुजुज़, ये जो है वो 5 आयतें दोबारा नाजिल हुई। और इन 5 आयतों के नुज़ूल में जो मज़मून है वो भी इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइंदा ज़िंदगी के लिए एक पेश ख़ैमे के तौर पर था। मिसाल के तौर पे आप देखें, या अय्युहल मुद्दस्सिर, जैसा कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्कशन करते हुए कहा कि मुझे कंबल उड़ा दें, तो कंबल उड़ाने का मतलब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद उससे थोड़ा सा घबरा गए हैं। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि ऐ चादर ओढ़ने वाले, या बाज़ रात में तर्जमा ये किया है कि काली कमली वाले, और इसी तरह मुख्तलिफ, यानी जो चीज़ आप पर उस वक्त थी उसी के मुतल्लिक जो है वो इशारा करते हुए कहा, कुम फ़अंज़िर, उठिए और चलिए और लोगों को डराइए। फ़अंज़िर, डराने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को किसी खौफ से डराइए, अनजाने खौफ से, बल्कि इसका मतलब ये है कि ए नबी, आप उठकर लोगों को आखिरत के अज़ाब इलाही, यानी आखिरत में जो अज़ाब आने वाला है उससे लोगों को डराइए और बताइए कि आपका रब कैसा रहीम है, कैसा करीम है, और पूरी जो
तख्लीक इंसानी से लेकर जितनी चीज़ें हैं उनके मुतालिक बताइए लोगों को। कुम फांजिर, लोगों को अज़ाब इलाही से डराइए, वरब्बक फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। यानी ये तौहीद की तरफ पहला इशारा था जो अल्लाह ताला ने फ़तरत वही के उस अरसा जिसमें वही मुनक़ते रही, उसके बाद जब अल्लाह ताला ने दोबारा वही दी, तो ये 5 आयतें ऐसी हैं जिन आयतों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाल्फाज़ दीगर जो है वो आपके प्रोग्राम और आपके मिशन की तरफ गोया कि इशारा कर दिया है। इसके बाद जो है वो कहा जाता है कि कुछ अरसा फिर मुनक़ते रहा, लेकिन ज़्यादातर राय यही है कि मुसलसल जो है वो आप पर मुख्तलिफ औक़ात में वही नाजिल होती रही। आप पर यानी वही जो है वो उसका सिलसिला चलता रहा हमेशा, और दोबारा से कभी जो है वो बाज़ रात ने ये कहा है कि वही का सिलसिला मुनक़ते हुआ, लेकिन अक्सर की जो राय थी वो यही है जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि उसमें वही दोबारा मुनक़ते नहीं हुई, और अल्लाह ताला ने आपको जो दोबारा से वही का ये सिलसिला चला, तो फिर ता हयात जब तक आप ज़िंदा रहे तब तक दुनिया से रुखसत होने से पहले पहले तक ये वही का सिलसिला चलता रहा। ये पहला दौर था, और इसी आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो 3-4 बातों की तरफ इशारा किया है। वो ये है, एक तो आपका फ़र्ज़ मनसबी क्या है, लोगों को रब की तरफ बुलाना, और सेकंड ये है कि आप जो है वो लोगों को जब अपनी तरफ बुलाएंगे तो उसमें मलूज़ खातिर रखने वाली जो चीज़ है वो अल्लाह ताला की तौहीद है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकंड ये है कि तंजीम समझ लें, तंजीम मीन ये कि डिसिप्लिन है, और नंबर थर्ड ये है कि वसियाब का फ़ताहिर, और अपने लिबास को साफ़ सुथरा रखो। यहाँ एक इशारा इस तरफ है कि सोसाइटी में जिस सोसाइटी को आपने टच करना है और सोसाइटी के अंदर आपने अपना मैसेज कन्वे करना है, उनको अपनी तरफ माइल करना है, तो सबसे पहले अपना कैरेक्टर जो है वो आपने जहाँ पेश किया उनके सामने, इसी तरह आपका रवैया, आप अखलाकियात की आला महराज पर फाइज हों, तो तब तो आप अपने मैसेज को अच्छे तरीके से जो है वो उन तक पहुंचा पाएंगे, और वो आपसे सेटिस्फाई भी होंगे और आपकी बात को सुनेंगे भी। सो ये सूरह मुदस्सिर की इन आयात के अंदर यानी एक तरह अल्लाह ताला आपको प्रिपेयर करना चाह रहे थे आइंदा की मुश्किलात के लिए। उसके बाद तरतीब वार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस पैगाम को जो है वो फैलाना शुरू किया, और जो एक इम्तियाज़ी शान अल्लाह ताला ने आपको दी थी अंबिया के अंदर, उसको लेकर आप चले, और एक इनकिलाबी जद्दोजहद के तौर पर आपने अपनी ज़िंदगी के इस दौर को, मक्की दौर को गुजारा। यहाँ से हम इनको 3 चीज़ों में डिवाइड कर लेंगे, 3 कैटेगरी बना लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी है वो असल में 3 बातों पर मुश्तमिल है, या 3 पॉइंट आप बना लें, उन पर मुश्तमिल है। पहला पॉइंट ये है कि सब्र और तहम्मुल है, और सेकंड जो पॉइंट है वो है इबलाग दीन, ये नशर व इशाअत है दीन की तरवीज है, दीन को फैलाना है। और नंबर थर्ड है इस्तिकामत। ये 3 पॉइंट है आपकी जो मक्की ज़िंदगी के 13 साल हैं, उस मक्की ज़िंदगी के अंदर इन्हीं 3 पॉइंट पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो गुजरी है, और उसका जो पहला मरहला है वो वही के इस सिलसिले के बाद है जिसको मैं भी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है वो जिस स्टार्टिंग पॉइंट से आगाज़ करवाया, क्योंकि ख़ुद कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर का जो मनसब बयान करते हुए कहा कि वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, वही अल्लाह जिसने अपने नबी को भेजा, और भेजने का जो मकसद है वो ये है कि दीन जो है उस दीन को पूरी दुनिया पर वाज़े करना है, पूरी दुनिया पर गालिब करना है, और जो आखिरत की जो सज़ा है उससे लोगों को वार्न करना है, खबरदार करना है। ये इसको कहते हैं इंजार का पहलू, यानी जिसको जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में आया बशीर, खुशखबरी देने वाला, वहीं पर एक सिफत है नज़ीर। नज़ीर का मतलब है कि जहाँ आखिरत की जो खुशखबरी दी जाएगी नेक लोगों को, वहाँ पर ये भी है कि उनको ये बताना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब भी है और उससे डराया जाना भी है। स्टार्टिंग पॉइंट पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है वो आप कहें कि इबलाग दीन का जो पहला जो तीसरा पॉइंट मैंने बनाया दीन की दावत देने का, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो था वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सूरत शुरा में फरमाया कि नबी खबरदार कीजिए अपने अजीज़ों और अपने कबीले वाले लोगों को। ये वो पहली दावत है जी जिस दावत में जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिसमें 2 मरतबा अपने अजीज़ व अकरबा को, अपने जितने भी आपके रिलेटिव थे, उन सबको इकट्ठा किया अपने घर के अंदर और खाने की दावत पर खूब एहतमाम के साथ उनको बुलाया और वहाँ पर बिठाने के बाद अपना प्रोग्राम, अपना एजेंडा पेश किया और ये बताया कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का आखिरी पैगम्बर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत से सरफराज किया है और नबूवत के बाद मेरा जो फ़र्ज़ मनसबी बनता है वो सबसे पहला ये है कि मैं आप लोगों को वार्न करूँ कि जिन जिन कामों में हम पड़े हुए हैं, यानी तौहीद से हटकर और दूसरे अदियान, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं अरब के रिवाज के मुताबिक, उनमें हम पड़े हुए हैं तो उनसे बचा जाए। पहले मौके पर भी आपने अपने जो रिश्तेदार थे उनको जमा किया, उस वक्त तो खैर बहुत कम लोग थे और बाद अज़ां ये है कि आपका तकरीबन अक्सर कबीले के लोग आए और उस कबीले के अंदर जो है वो तमाम लोगों के सामने आपने अपनी दावत रखी और दावत रखने के साथ साथ उनको खाना भी खिलाया। ये भी एक तरीका है कि लोगों को अच्छे तरीके से अपना मैसेज कन्वे करने का, बट ये कि उसका कोई खातिर ख्वाह असर ना हुआ। और ये एक क्लोज किस्म की, आप समझ लें, सेपरेट थी और पर्सनल किस्म की एक दावत थी जिसके अंदर आम लोगों को उस वक्त जो है वो मैसेज कन्वे नहीं किया गया। फिर थोड़ा अरसा गुजरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम देते हुए फरमाया फस्दा बिमा तुअमर, सूरतुल हिज्र के अंदर। इसका मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलल ऐलान दावत दीजिए। किस चीज़ की दावत दीजिए? बिमा तुअमर, उस चीज़ की जिसका आपको पैगाम दिया गया है या जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इट्स मीन पहले जो हो दावत का कहा गया वो आपके रिलेटिव थे और उसकी हिकमत या लॉजिक ये हो सकती है कि कहीं ये ना कहें कि हमें तो दावत दी नहीं और पूरे कबीले कुरैश को या पूरे अरब को इकट्ठा कर लिया है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एजेंडे को वहाँ के घर के लोग फॉलो करते हैं, उनके नज़दीक उनकी अहमियत वाज़ेह होती है और फिर यूं जो है वो गैदरिंग यानी अक्सरियत बढ़ती चली जाती है। तो स्टार्टिंग में अल्लाह ताला ने उस तरफ तवज्जो दिलवाई कि आप अपने कबीले को, अपने घर वालों को, अपने अहल वयाल को या दाएं बाएं जितने आपके रिलेटिव हैं उनको दावत दीजिए, एक कुव्वत हो जाएगी। और उसके बाद जब देखा कि उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर हुक्म दिया फस्दा बिमा तुअमर, है नबी आप अलल ऐलान दावत दीजिए। यानी ये पैगाम ऐसा तो है नहीं है जो ढके छुपे सिलसिले से चलता रहे। कल भी आपने निकल कर लोगों को सरेआम दावत देनी है तौहीद की तरफ, तो अब ही डंके की चोट पर आप वो बात कहें जिसकी तरफ आपको मामूर किया गया है। तो ये वो मरहला था जिस मरहले पर आपने कोहे सफा पर खड़े होकर लोगों को जमा किया और ये अरब का एक रिवाज था। ये पिछले लेक्चर में मुझे याद नहीं रहा। अरब का एक रिवाज था कि जिस चीज़ की तरफ वो बहुत अहमियत दिलाना चाहते तो वो क्या करते, ऊपर चोटी पर जमा हो जाते और खड़े होकर आवाज़ देते। इसका मतलब ये था शायद कि नेक्स्ट साइड से कोई ना कोई फौज हमला कर रही है या कोई खतरा आ रहा है, जिससे लोगों को वार्न करना मकसूद होता था। तो सब आप पहाड़ी पर चढ़े, कोई सभा की और फिर आपने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून का नारा लगाया और सबसे पहले लोगों को जमा करके कहा वाह सभा हा वाह सभा। ये एक ट्रेडिशनल वार्निंग का अलार्म था। हाय वो सुबह जो आने वाली है, हाय वो सुबह जो आने वाली है, जिस पर लोगों ने जब ये सुना और उनके जहनों में आया कि हमें शायद किसी चीज़ से वार्न किया जा रहा है, लोग जमा हुए और जब आपने उन्हें मुकम्मल तवज्जो से, ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ जी, ये बात इसलिए करता हूँ कि थोड़ा सा भी आप इसको अपने माइंड में जगह दीजिएगा। वो ये है कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोग्राम नहीं पेश किया, बल्कि सबसे पहले कहा कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ की बैक साइड से एक लश्कर आ रहा है, तो सब ने कहा जी हम मान लेंगे। इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर वाइज वो आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकते थे। और फिर कुरान पाक ने उसकी मंजर कशी करते हुए कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या मैंने आपके अंदर इतना एक ज़माना नहीं गुजारा, 40 साल ज़िंदगी बिल्कुल सफ़ेद कपड़े की तरह आपके सामने है, क्या उस पर कभी कोई बदकारी, कभी कोई बदनुमाई, बद तहजीबी का, झूठ का और ख़यानत का दाग है, या मेरे कैरेक्टर पर अखलाकी एतबार से मैं कभी जवाल का शिकार हुआ हूँ? सब ने कहा नहीं, हमने आपका बारहा तजर्बा किया और हमने आपको सादिक और अमीन पाया। अब ये मोटिवेट हो चुके थे, मतलब ये कि अब वो वक्त आ गया है, जैसे हम कहते हैं उर्दू में कि अब वो वक्त आ गया है, उस बात का मुनासिब तरीन वक्त आ गया है। तो सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ का एक हल्का सा सैंपल पेश करने के बाद कहा कि क्या मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा प्रोग्राम रखूं कि जिससे दुनिया और आखिरत की भलाई है, और वो प्रोग्राम क्या है कि कूलू ला इलाहा तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह
और इसका एक पार्ट ये भी बना लो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसमें तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई तुम्हारे लिए इसमें पोशीदा है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तुम अल्लाह के लिए ये कह दोगे और मुझे नबी तस्लीम कर लोगे, तुफ्लिहून, तो फलाह पा जाओगे। अब वो लोग जो बड़ी तवज्जो से ये सारी बातें सुनने के लिए जमा थे, जब उन्हें ये पता लगा और कि हम तो किसी और मकसद के लिए जमा थे और यहाँ बात कुछ और हो गई, तो आपका जो चचा है, सगा चचा अबू लहब, सबसे पहले वो उठा और उसने जो है वो उस गैदरिंग में से उठकर कहा, तब्बन लका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ु बिल्लाह, आप हलाक हो जाएं या आपके हाथ टूट जाएं, इस तरह की उसने वर्ड यूज़ किए। अलिहादा जमातना, क्या आपने हमें इसलिए जमा किया है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हाथ टूट जाएं, क्या आपने हमें इस काम के लिए जमा किया था। तो नबी के वसल्लम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं और हमें अच्छी तरह ये अवेयर है कि आप अलैहिस्सलाम तो रहमतुल्लिल आलमीन थे, आप तो अखलाक के पैकर थे और आपसे तवक्को नहीं थी कि आप कोई इस किस्म का रिप्लाई करेंगे। बट अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बात पसंद नहीं आई, तो बजाय इसके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से कोई रिप्लाई करते, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पूरी सूरत जो है वो इस जुमले के, जो जुमला उस मजमे के अंदर जो है वो अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मंसूब किया और कहा था, जवाबन वहाँ पे अर्थ कर दिया सूरतुल लहब के अंदर, तब्बत यदा अबी लहब व तब। और इन तर्जुमा इसका ये, असल में हाथ तो अबू लहब के टूट गए और वो हलाक भी हो गया, बर्बाद भी हो गया। तो सो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। खैर ये यहाँ डिस्कस करने वाला मामला नहीं है क्या जवाब हुआ और आगे उसका क्या अंजाम हुआ। यहाँ ये बताना मकसूद है कि नबी वसल्लम की जो दावत है, जिसको भी हम सूरह मुदस्सिर के तनाजुर में डिस्कस कर रहे हैं आगाज़ में, आपका अपना जो कबीला है वो आपके अगेंस्ट हो गया और आपका सगा चचा है उसको भी ये बात जो है वो पसंद ना आई कि हमें जमा, वो ये सोच कर आए थे कि नबी वसल्लम कोई और प्रोग्राम शायद देने लगे हैं एक तिजारती हवाले से या कोई और ऐलान करेंगे। बट ये है कि वो उनके अगेंस्ट, उनकी थिंकिंग और उनकी अजम्पशन जो थी, मफरूज़ा जो था, उसके अगेंस्ट बात होगी। और यहाँ पर ये बात हमें समझ आती है कि जो अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर, कि ए काली कमली वाले या चादर वाले उठें और लोगों को डराएं। ये जो मोटिवेट किया था और कहा था एक प्रोग्राम के लिए खड़े हों, इसके लिए इसकी वजह ये थी कि ताकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो कि आप पे जो मनसब है या नबूवत का जो मनसब है और ख़ुद और आखिरी नबी का जो मनसब है वो बड़ा ही अहम है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपके साथ जो मामलात पेश आने वाले हैं बड़े ही मुश्किल हैं और आपके अपने आप के अगेंस्ट हो जाए। सो यहाँ से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट लिया और फिर बहुत सारी चीज़ें आप उनसे वाकिफ़ भी हैं, मुश्किलात आई और जहाँ मुश्किलात आई वहाँ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक ग्रुप बनता चला गया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन थे वो आपके दोस्त बनते गए और बहुत सारे ऐसे थे जो पहले आपसे बड़ी मोहब्बत रखते थे लेकिन बाद में क्या हुआ वो आपके जो है वो दुश्मन बनते चले गए। जो नुमाया तरीन लोग थे वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी और ज़ैद इब्न हारिसा थे, हज़रत अली थे और हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सारे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इन सब ने जो है वो लोग हैं जो अपनी अपनी सिन्फ के, यानी अपनी अपनी कैटेगरी के पहले लोग हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। औरतों में हज़रत खदीजा, बच्चों में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा और इसी तरह जो कम सन के हैं वो लोग, उनमें हज़रत अली और बड़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सवाल भी खुद बहुत ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट के, सबसे पहले इस्लाम कौन लाया, तो हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं औरतों में, मर्दों में, बच्चों में और कमसन लड़कों के अंदर, तो बात ख़त्म हो जाती है, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं होता। बहरहाल ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इनमें ये लोग आते गए और फिर इनकी कोशिश से आगे ये सिलसिला चल पड़ा, यानी एक पूरी जंजीर बनती चली गई एक से एक। खुद इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बिला दलील जो शख्स इस्लाम लाया, ईमान लाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी मेहनत से वो सहाबा जिन्हें हम 10 सहाबा कहते हैं जो अशरा मुबशरा, जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो जन्नत की खुशखबरी दी है, उन सहाबा में से 6 लोग ऐसे हैं जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मोटिवेट किया, यानी उनके सामने पैगाम रखा। पैगाम रखने के बाद अच्छे तरीके से बताया कि मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूँ और आप भी ईमान ले आए। 6 लोग ऐसे हैं, हज़रत उस्मान हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु
ये सारे वो लोग हैं जिन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से मोटिवेशन मिली और कहा कि मैं खुद अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो ताजिर थे, सो उन्होंने इनको मोटिवेट किया और बताया कि अब मामला ऐसा है कि अब मैं ईमान ला चुका हूँ। यहाँ से आगाज़ होता है एक दूसरे मरहले का, ठीक है जी। ये पहला मरहला चल रहा है जी, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त की जो है वो ऑर्डर दिया गया है। अब यहाँ से उसी मरहले का आगाज़ हो रहा है। वो मरहला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्रोग्राम को, अपनी दावत को फैला रहे हैं और दावत फैलाने में जो रद्द अमल कुफ़ार की तरफ से आ रहा है, यानी सरदारान कुरैश की जानिब से, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अलग तौर का है। उसमें इस्तेज़ा भी है, तमस्खुर भी है, यानी बातों को मजाक में उड़ाना, और कहीं पर दीन की बात की जा रही हो या अल्लाह ताला का पैगाम दिया जा रहा हो तो उसमें यानी उस दौर की जो म्यूज़िक कहें, झगड़े करना और जगह जगह मजाक और इस्तेज़ा उड़ाना। यानी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर किसी को बातचीत कर रहे हैं, उसी मौके पर साइड पर खड़े होकर उनका तमस्खुर उड़ाना, और जो बात कर रहा है उसकी बात का भी मजाक बनाना। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो इस्तेज़ा था जी, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नापसंद था। इन दावत का रद्द-ए-अमल तो ये है कि अगर आपने कबूल नहीं करनी तो आप एक साइड पे हो जाएं, बट ये है कि उसी मकाम पे खड़े होकर कहना कि इसकी बात को नहीं सुनना, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये मजनून है, ये जादूगर है, और नऊज़ु बिल्लाह यहाँ तक कहना कि इसको दिमागी आरिता लाहिक हो गया, यानी इसका दिमाग ठीक नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बहकी बहकी बातें करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सारी बातें सुनते तो आप पे दिल पर ज़ाहिर बात है, बाय नेचर ये है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, परेशानी होती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जो है सेटिस्फेक्शन के तौर पर मुख्तलिफ मौके पर अपने नबी, अपने महबूब पैगम्बर को तसल्ली देते हुए फरमाते हैं। कहीं पर तो ये फरमाया कि आप इनकी बातों की फ़िक्र ना करें बल्कि अपने मैसेज पर तवज्जो दें, और कहीं पर ये फरमाया स्ट्रिक्टली, यानी उन्हीं की बातों को, जैसा कि अभी हमने सूरह लहब का रेफरेंस कोट किया कि तब्बत यदा अबी लहब, खुद अबू लहब को कहा कि तुम हलाक होगे और बर्बाद होगे, उसका नतीजा भी यही निकला। और कहीं पर सेम है जैसा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था, तो अल्लाह ताला ने क्लियरनेस करते हुए या आपको उस मामले से क्लियर करते हुए बिल्कुल एक आपकी जो हैसियत है उसको मेंशन करते हुए फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून, कसम है कलम की उस चीज़ की जिससे लिखने वाले लिख रहे हैं, नबी आप अपने रब के फजल से न पागल हैं न मजनून। यानी इस तरह जो है वो तसल्ली दे दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैगाम में, अपने मैसेज में आगे चलते रहे। अब यहाँ से बात थोड़ी और आगे बढ़ी तो कुरैश ने जब देखा कि हम तो मजाक भी उड़ा के थक चुके हैं, हम तो इसका रास्ता भी रोक चुके हैं, और हम समझते थे कि ये तो एक मट्टी की लाइक धूल टाइप चीज़ है जो एक थोड़े वक्त में ख़त्म हो जाएगी, और ख़ुद को हम तसव्वुर कर रहे थे कि बहुत बड़ी आंधी है कि ये कुफ्र के सामने नहीं खड़ी होगी। पर जब आप देख रहे हैं कि ये हल्के हल्के और स्लोली जो है वो अपनी दावत फैला रहे हैं, और बात हमारे इक़्तिदार से, हमारी सियासत से और हमारी दरीना रिवायात और हमारी तहजीब से आगे जा रही है, यानी लोग दिन ब दिन जो है वो इस शख्स की, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद का हिस्सा बन रहे हैं और आपके साथ जुड़ रहे हैं। तसव्वुर तो उन्होंने ये किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने पैगाम में चलेंगे तो हर तरह से हम इनके रास्ते को रोकेंगे, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। तो जब उन्होंने ये महसूस किया तो अब बात यानी उन्होंने ये सोचा कि हमारे एंड से निकल चुकी है। तो ये मरहला वो था जिस मरहले में मुख्तलिफ सहाबा किराम को, मुख्तलिफ लोगों को मुसीबतों का, परेशानियों का, और उन पर यूँ कहें कि एक मसाइब का पहाड़ तोड़ा गया, और उनको हर तरह से कोशिश की गई कि उनको किसी तरह जो है वो अपने रास्ते से रोका जाए। उसमें हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है, अबू फ़कीहा सहाबी रसूल हैं, हज़रत ज़ुनैरा हैं, और इसी तरह हज़रत लबीना हैं, ये औरतें हैं, इनको भी बाज़ की जो है वो आंखें निकाल दी गई। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या आप सारे उससे अच्छी तरह अवेयर हैं कि उनको किस तरह जो है वो सख्ती से उनके साथ मामला पेश आया गया, और कभी रेत पर, तपती हुई रेत पर, और कभी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सुलाखों से दागा जाता रहा। हज़रत खुबाब के बारे में वाक़यात के अंदर ये बात मेंशन है जी कि उनकी जो पीठ की चर्बी थी उससे बसा औक़ात आग बुझती, जिससे उनको अज़ियत दी जाती, तकलीफ़ दी जाती। तो ये पहला मरहला जो मक्की दौर का, ये बड़े सब्र व तहम्मुल का है। इनमें से जो है वो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम अपने प्रोग्राम से या अपने
उस मैसेज से जिस मैसेज पर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया है, हम उससे वो उर्दू में कहते हैं सिर पे मुँह इनहिराफ करते हैं, यानी 1 इंच भी हम इससे साइड पर होना गवारा नहीं करते। ये इस्लाम की हक्कानियत है जी। वो लोग जो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, अब वो जब इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ताला ने उनके अंदर वो इस्तिकामत और वो क़ुव्वत पैदा फरमा दी कि वो बड़ी बड़ी मुश्किलात को बड़ी आसानी से फेस कर रहे हैं। यानी उन्होंने फिर दोबारा ये नहीं कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिला नहीं किया। हज़रत खुबैब के बारे में आता है कि उनको जब इस्लाम लाने की पादाश में मक्के के चौक पर फांसी देने के लिए लटकाया गया, तो उस वक्त बाज़ कुफार ने, कुरैश के लोगों ने उनसे ये गिला किया और कहा कि हम आपको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ आप ये कहें कि आपकी जगह नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर तकलीफ़ दी जाए। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है और 1000 ज़िंदगियाँ भी दी होती तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देता। मैं ये भी गवारा नहीं करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे हों और उनको मेरी जगह पर कांटा भी चुभे। मुझे इतनी तकलीफ़ भी उनके हक़ में बर्दाश्त नहीं है। हाँ, अगर मेरी 100 या 1000 जानें भी होती तो मैं अपने महबूब पैगम्बर पर कुर्बान कर लेता। ये जी तकलीफ़ों वाला मरहला है, और इस तकलीफ़ की बुनियादी वजह जो है वो मौलाना जो है वो सीरतुन नबी में सलमान नदवी साहब और अल्लामा शिबली ने लिखी हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। हम थोड़ी सी वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का अगला मरहला जो है वो आउट ऑफ सिटी या बाद में आपने किस तरह जो है फैलाया, उसके लिए उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ ये बात याद रख लें कि इन तमाम हालात के बावजूद भी, यानी आप इसको एक मिनट के लिए अज्यूम करें, सोचें कि कहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दे रहे हैं, इस्तेज़ा किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी बात को जो है वो लाइक इस तरह समझा जा रहा है जैसे बिल्कुल ये सुनने के काबिल ही नहीं है, और उसके अगेंस्ट जो है वो जितनी कोशिशें हैं, यानी मेले सजा लेना है अपनी और गाने लगा लेना उस वक्त के जो हैं, या मुख्तलिफ नगमे हैं, या बाहर से ख़रीद के लाई हुई बानियाँ हैं, जो गालिबन 22वें पारे में पूरा अल्लाह ताला ने उसको डिस्कस किया है। उन तमाम तकलीफ़ों के बावजूद भी जब ये मैसेज फैल रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है या इबलाग का जो सिलसिला है, तो उससे उनको बड़ी तकलीफ़ हुई, और ये तबलीग का जो सिलसिला चला और लोग जो है बुत परस्ती और शिर्क की मुखालफत करके एलानिया तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के में जाते रहे। तो अब हमने अगर गौर करें थोड़ा सा, तो हमें नज़र आता है कि कुरैश की जो मुखालफत के बुनियादी असबाब थे वो कुछ इस तरह थे कि सबसे पहले तो कुरैश को अपनी जो सरदारी है उसका ख़तरा पड़ गया। एक ऐसा शख्स है जो हमी में से उठा है, और उठने के बाद उसने क्या किया, एक ऐसा मैसेज लाया, एक ऐसा पैगाम लाया, लोग जोक तर जोक है उसकी तरफ चलते जा रहे हैं। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद का एक तस्वुर पेश किया, उससे उनके जितने माबूदाने बातिला थे, 360 तो बैतुल्लाह में थे, बाकी जो अक्सर मैं डिस्कस करता हूँ उनकी कैफियत, बुत परस्ती पर जो है वो शदीद चोट पड़ी। और लोगों को अवेयर होने लगा कि हम जिस चीज़ को अपने हाथ से बनाते हैं वो हमारी क्या केयर करेगी, जो चीज़ अपने वजूद के बनने में हमारी मोहताज है, तो हमें भी अकल आनी चाहिए, वो हमारे लिए कारसाज का दर्जा नहीं पा सकती। ये अकल में बात आना शुरू हो गई, और फिर कुरानी दलाइल के आगे वो बेबस हो गई। इसी तरह नंबर 3 जो कुरैश के लिए मुश्किल चीज़ थी, जिसको फेस उनके लिए मुश्किल बन रही थी, वो ये थी कि एक चीज़ वो बार बार लोगों से डिस्कस करते, हर वो शख्स जो नया इस्लाम लाया होता तो सबसे पहले उससे उसके घर वाले और कुरैश के जो सरदार है उससे जाकर ताज़ियत करते, और फिर उससे डिस्कशन करते हुए कहते कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, और एक ऐसे शख्स को जो नया है, उसके लिए अरबिक के अंदर वर्ड यूज होता है साबी, यानी एक नया दीन है वो लाया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और अपने बाप दादा के रिवाज, बाप दादा के रसूम, बाप दादा ने जिन बुतों को बनाया था, जिनकी परस्तिश करते थे, उनसे मुंह मोड़ लिया। ये कैसे मुमकिन है? इसी तरह नंबर 4 जो अरब के जाहिलाना रस्म व रिवाज थे, जिनको हमने मुख्तलिफ औकात डिस्कस किया जी, जिनके अंदर जो है वो बेटियों को ज़िंदा दरगोर करना है, औरतों का हक ना देना है, और उनका इस्तेसाल करना है, और गरीबों को जो है मज़ीद मजलूम से मजलूम बनाना है, जुल्म करना है उन पर। इस तरह के जितने भी जाहिलियत के रस्म व रिवाज थे, उन पर कुरानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की जो एक छाप पड़ी, एक नया रुख लोगों को मिला। यानी कहीं पर तो औरत को
1.5-2-3 साल जो है वो बंद कोठरी में बंद करने का हुक्म है, और कहीं पर औरत के जो है वो नए रूप सामने आए कि ये माँ है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और ये बेटी है तो बेटी का ये दर्जा है, तो बेटी के ये हुकूक हैं, और अगर ये बहन है तो बहन के ये हुकूक हैं। यानी खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिस करके दिखाई। एक मौके पर जब जो है वो कैदी गिरफ्तार होकर आए, तो आपकी जो है वो दूसरी बहन जिनका नाम हज़रत शीमा था वो लाई गई, तो आपने बड़े अदब से उनका इस्तकबाल किया, और उनकी सिफारिश पर उस वक्त जो कुछ कैदी थे जो उनको रिहा भी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये एहतराम जितनी चीज़ें थी, इसने कुरैश के रस्म व रिवाज पर बड़ी गहरी चोट डाली, और लोगों को अवेयर किया कि ये चीज़ें दीन नहीं हो सकती, ये तो इंसानियत ही के खिलाफ हैं। नंबर 5, बद इखलाकियों पर तनकीद। नबी के वसल्लम का जो तनकीद का या क्रिटिसिज्म का जो एक स्ट्रक्चर था वो ये था कि दोनों चीज़ों के पॉजिटिव नेगेटिव पहलू जो है वो सामने लाए जाएं। यही कुरानी उसूल भी है जी, किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई सामने रख दी जाए और सामने वाले को ये चॉइस दे दी जाए कि आप इसको कैसे समझते हैं। बद इखलाकियों पर तनकीद की गई। उन बद इखलाकियों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैं बता रहा था आपको कि एक वे ऑफ क्रिटिसाइज था, तनकीद का तरीका था कि उनके नेगेटिव पहलू जो है वो कुरान पाक ने अपनी तालीमात में सामने रखे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पहलुओं को जो है वो अपने अमल से गलत साबित किया, और ये बताया कि ये चीज़ें जो है वो मज़हब का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। इस तरह अपील करते रहे, और जोग तर जोग जो है जिसको सूरह नसर के अंदर यानी इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, इसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने डिस्कस करते हुए बताया कि एक टाइम ऐसा आया कि जिस टाइम के अंदर जोग तर जोग लोग जो इस्लाम के अंदर दाखिल होते रहे। तो ये भी एक चीज़ मैटर करती थी उनके लिए। उसके बाद है जी बनु हाशिम ने ये समझना शुरू कर दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद हमारे दुश्मन बन रहे। उनको ये लगा कि ये हमारी इनसे दुश्मनी हो रही है, और एक प्रोपेगंडे का एक हिस्सा ये भी बना लिया कि ये शख्स जो है वो बनु हाशिम का दुश्मन है। अच्छा जी, एक और चीज़ इसी तरह जी नंबर 6 जो है 7 है वो है नस्ली तफाखुर। यानी बनु हाशिम के अंदर या कुरैश का या अरब का जो कल्चर था, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फ़ख्र तकब्बुर गुरूर, जो उनकी शायरी के अंदर, पोइट्री के अंदर, उनकी तारीख के अंदर भी ये चीज़ें मिलती हैं कि ये एक बड़ा एलिमेंट था जिसको वो बार बार पेश करते, और उसमें अपनी कास्ट वाइज ये कहते कि हम तो फलां नस्ल से हैं और हम फलां नस्ब से हैं। ये उनके यहाँ बर्तरी का मैार था और बेहतरी का मैार भी था। तो जब इस्लाम ने अचानक से आकर, यानी अचानक मीन ये कि प्रीवियस जो उनकी लाइफ गुजरी है वो तकब्बुर में, गुरूर में, और किसी को छोटा किसी को बड़ा समझना, इसमें अचानक से अब इस्लामी तालीमात आई। इस्लामी तालीमात ने आकर कहा कि बिलाल हबशी का मर्तबा भी वही है जो एक आम मुसलमान का है, एक स्टेटस वाले का है, और हज़रत उमर का मर्तबा भी वही है, और इसमें कोई तफावत नहीं है। फ़र्क जो है वो कुरान पाक कहता है तकवे की बुनियाद पर है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मज़ीद जो है वो वाज़ेह करते हुए फरमाया कि किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। अगर फजीलत का मैार है अगर होता तो वो ये होता कि वो तकवे के एतबार से, बाकी किसी अमीर गरीब को दोनों में जो है वो कंपैरिजन किया जाए तो बतौर इंसान किसी पर कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह आखिरी जो चीज़ थी, 3-4 चीज़ें, उनमें मसावात का एक अंसर है, यानी इक्वलिटी जो है वो, बराबरी का खौफ। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हुकूमत तब ही हो सकती है और बुरी रियासत तब भी फल फूल सकती है जब उसके अंदर ये डर खौफ रहे कि कुछ लोग हैं वो मजलूम रहेंगे हमेशा, कुछ लोग गरीब रहेंगे, और कुछ लोग जो है उनके पास पावर हमेशा रहेगी। इस तरह एक जो है वो बदनुमा किस्म की रियासत तो चल सकती है, लेकिन इस्लामी रियासत में इसका तसव्वुर नहीं हो सकता। इस्लामी रियासत का तसव्वुर ये है कि तमाम इंसानों को बराबरी की बुनियाद पर हुकूक हासिल है, और वो उन हुकूक को मांगने का, दावा करने का, और उनको जो है वो हक रखते हैं कि उनको डिस्कस कर सकें और उनके लिए लड़ सकें। इसी तरह जी माशी मफादात, ये भी एक चीज़ थी जिससे कुरैश को तकलीफ थी। कबायली निज़ाम से इस्लाम का तसादुम, कबायली जो कल्चर था उनका, उनके उसूल और उनके फ़ैसले जिनको उनके यहाँ जो है वो उसूल और फैसला समझा जाता था, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए तकलीफ दे थी कि उन उसूलों पर इस्लाम उनके अगेंस्ट जो है वो दावा कर रहा है। इसी तरह जी आप कुरान पाक देखें तो उसमें बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला जो है वो जब जिक्र करते हैं कि कुफ़ार और मुशरिकीन जो है वो अल्लाह ताला के कलाम को क्यों नहीं सुनते थे,
تو اس میں ایک چیز کامن مختلف آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈسکس کی، اور وہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضد اور اناد ہے ان کا، یعنی یہ ان کا ضدی پن ہے اور ان کا بغض ہے، ان کا اناد ہے، یہ ریزن ہے بنیادی طور پر جس وجہ سے وہ اسلام سے جو ہے وہ ہٹ رہے ہیں۔ اس کو ہم تعبیر کریں گے ہٹ درمی کے ساتھ، کہ وہ کیوں نہیں قبول کرتے تھے، ان کا ذاتی ضد تھا، ذاتی اناد تھا، باقی ادروائز کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اچھا، یہاں تک جو ہے وہ ہم نے چند بنیادی وجوہات ان کی تلاش کی۔ اب آگے چلیں تو آپ کا جو صبر و تحمل کا مرحلہ ہے پہلا، جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی، اور ایک موقع تو ایسا آیا جب ہجرت کا جو آخری سال تھا، جب آپ چھوڑ کر جا رہے تھے، تو تب آپ نے بڑے ہی دردناک لہجے کے ساتھ مکہ کو مخاطب کر کے کہا، یہ میرا علاقہ تھا، میرے اہل و عیال کا علاقہ تھا، میری یہاں ولادت ہوئی، میں یہاں پیدا ہوا، میری پرورش کا اکثر حصہ یہاں گزرا، لیکن آج مجبوراً جو ہے وہ آنسوؤں سے لبریز چہرہ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہا کہ اے مکہ والوں، مجھے میرے ہی علاقے سے تم نے بے گھر کر دیا، اور آپ بڑے دردناک قسم کی کیفیت سے آپ نے مکہ کو چھوڑا۔ خیر، اس سے پہلے جو چھوڑنے کے مرحلے ہیں وہ ہجرت ہیں، دو ہجرتیں ہیں، ایک 590 میں ہے، جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کا جو ہے وہ ایک سٹرکچر سنبھال لیا اور لوگوں کو سر عام جو ہے وہ دعوت دینا شروع کر دی۔ پہلا جو میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنے قبیلے کو، اپنے گھر والے لوگوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دیں، وہ پہلا مرحلہ تھا۔ اور دین پھر جب کہا کہ پس بما تؤمر، اے نبی آپ لوگوں میں علی اعلان اس چیز کا پیغام جو ہے وہ پھیلائیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں پیش آئی، جن میں آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا، اور ایک آزمائشیں ہیں جن کا پہاڑ ہے، جس کو شاید محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، بیان میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کفار کے مظالم سے بچانے کے لیے جو ہے اپنے صحابہ کو، اپنے جو ساتھی تھے، ان کو کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں، اور اس قافلے میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھی، اور یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی، اور اس میں جو لوگ تھے وہ بڑے ہی فضیلت والے تھے۔ قرآن پاک نے ان کو مختلف مقام پر ڈسکس کیا۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ لوگ نجاشی کے پاس پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھیجا تھا، اور وہاں جا کر ان کو کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہم سے وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، اور یہ نئے دین کے بنانے والے ہیں۔ اس وقت پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی ایک عملی شکل پیش کی، اور وہ ایک لیکچر ہے جو کسی اور موقع پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ میں موٹی موٹی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس میں دعوے دار جو مکے سے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے قیدی ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، ہم جانیں، اور ان کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی ہے۔ تو اس وقت جب حضرت جعفر کی باری آئی تو حضرت جعفر نے ان کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ اور بڑا زبردست قسم کا ایک خطبہ دیا، جس کے مین پوائنٹ یہ تھے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا پیغام جو ہے وہ دیں، ہم سمجھیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ کس لیے وہاں سے آئے ہیں۔ تو جعفر نے ان کو جواب دیا کہ بادشاہ، ہم بالکل مطلقاً ایک جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ہم مردار جانور کھایا کرتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ہم میں سے بھائی اپنے بھائی پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہوتی تو وہ کمزوروں کو اس پوزیشن میں لے آتا، لائک کہ جس طرح اس کو کچا ہی کھا جائے گا۔ اور اسی دوران ہم میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور اس کی امانت دیانت کا ہم نے 40 سال تجربہ کیا، اور ہمیں اس نے ایک ایسے دین سے متعارف کرایا کہ جس سے ہم پہلے واقف نہیں تھے، اور یہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا ہمیں اس نے ابتدائی خاکہ دیا، اور اس ابتدائی خاکے کے اندر یہ تھا کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، یہ تمہارے کارساز نہیں ہے۔ پھر اس نے ہمیں بتایا کہ سچ بولو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ خون ریزی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور جو غریب ہے اس پر امیر کی برتری ہے، اس کا تصور ختم کیا ہمارے اندر سے۔ اسی طرح یتیموں کو حقوق دیے، اس پر میں تفصیلی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، اور ہمیں سکھایا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ فائنینشلی طور پر ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا، اور ایک دوسرے کی مدد کے حوالے سے بتایا۔ الغرض یہ کہ جتنی بھی ہمارے اندر معاشرتی بیماریاں تھیں، اس نے ان بیماریوں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔
और अब हम जब एक प्रोग्राम को चूज कर चुके हैं, हम एक प्रोग्राम पर स्ट्रिक्टली जो है वो खड़े हो चुके हैं, तो अब हम इस पुरानी अपनी गुमराही पर वापस नहीं जा सकते। इस किस्म के मेन पॉइंट हैं जी। ये सीरत की किताबों में पूरा खुतबा मौजूद है हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु का। तो अब जब नजाशी ने ये सारी बात सुनी तो उसने वो लोग जो मक्का से आए हुए थे उनको वापस लेकर जाने के लिए उनको वापस कर दिया। ये भी एक दावत का बड़ा पहलू था कि आउट सिटी ऑफ मक्का जो है वो इस्लाम, एक तो ताइफ का वाक़या है वो भी आ रहा है, एक ये है कि हिजरत के ज़रिए से भी बाहर जब गए और इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं वो जब वहाँ पेश किए गए तो उन लोगों को भी वो अपील किया कि ये वाकई एक ऐसा दीन है जिसके अंदर हर शख्स के अलग हुकूक हैं, जहाँ जो है वो बदकारी की ममानियत है, जहाँ झूठ की ममानियत है, अमानत दयानत का दौर है, सच्चाई वालों के बारे में अल्लाह ताला जो है वो बड़ी खुशखबरियाँ देता है। और यतीमों के हुकूक हैं, माशरे के वो लोग जो पिसा हुआ तबका है, पसमानदा तबका है, उनके लिए भी किसी दीन के अंदर यानी हुकूक हैं, इसका तसव्वुर इस्लाम से पहले नहीं था। तो ये एक बड़ी जो मेन चीज़ थी जो तबलीग का ज़रिया बनी, इस्लाम की नशर व इशाअत का ज़रिया बनी। अभी ये लोग जो हैं ये वापस आए, वापस आने के बाद इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, कोशिश की, बट उससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि इस्लाम की जो रफ्तार थी वो मज़ीद तेज़ ही होती चली गई। ऐसा नहीं हुआ कि इस्लाम का जो मामला था वो कहीं पे रुक जाता, बल्कि सिलसिला मज़ीद चलता रहा, यहाँ तक कि आप जो है ताइफ का सफ़र जो आपका है वो एक बड़े असफार में से जो तबलीग की घर से आप वहाँ गए, और ये हुक्म इलाही था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिनको अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने पैगंबर को उनसे पेश करवाना था। जब कुरैश की और ताइफ का सफ़र, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझिएगा जी, इस बात को हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे। ताइफ के सफ़र की जो बुनियादी रीज़न ये थी कि कुरैश के जो सरदार थे उनकी जो साजिशें थी या उनका जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलूक था वो हद से बढ़ चुका था बुराई के हवाले से। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, और दावत देने के बाद एक शख्स जो है वो अबू जहल के कहने पर, जब आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने में बाज़ रिवायतों में रुकू की हालत में और बाज़ रिवायतों में मुख्तलिफ है, आप जब उस पोजीशन में हैं तो आपकी पुश्त पर, आपकी पीठ पर जो है वो ऊँट की ओजड़ी लाकर रख दी गई। इसी तरह मुख्तलिफ औकात आपको पत्थर मारना और आपको मुख्तलिफ अंदाज से तकलीफ़ देना, और यहाँ तक तकलीफ़ देना कि बसा औकात आप उस तकलीफ़ की वजह से जो है वो रंज और बड़े ही सब्र आज़मा कैफियत से गुजर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी शरारतें जो हैं वो सुबह शाम चल रही हैं, और कहीं पर आपको साकिर और मजनून कहना, या कहीं पर आप किसी दो चार लोगों से बात कर रहे हैं तो वहीं पर साइड पर खड़े होकर ऊंची आवाज़ें कसना, ये जादू कर लेता है, ये साहिर है, ये मजनून है। इस किस्म के जितने भी तमस्फुर और तकलीफ के वो कैटेगरीज बना लें आप इस्लाम के अगेंस्ट, जो है वो एक ही नुक्ता था इसके पीछे, वो ये था कि ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ना सुन लें, इसलिए कि जिस शख्स ने आपकी बात को सुना वो फिर आप ही का हो गया, और आपकी जो है वो उस सिलसिले से वो हटा नहीं, दूर नहीं गया। अब जब कुरैश के सरदारों की ये शरारतें बढ़ी तो आपके दिल में ये आया कि कोशिश की जाए कि कोई ऐसे लोग तलाश किए जाएं जो इस्लाम की दावत भी कबूल कर लें, और उनके अंदर अल्लाह ने ऐसी कुव्वत और ऐसी पावर रखी हो कि वो उस पावर की वजह से, अगर कुरैश के सरदार मेरे अगेंस्ट या मुझे इस तरह तकलीफ देते हैं तो मेरे पास भी एक पावर हो। और ये एक अच्छी सोच थी। सो आपने कोशिश की और आपने उसके लिए जो है वो ताइफ को चुना, जो मक्का से 60 मील दूर जो एक शहर उस वक्त आबाद था। आप वहाँ शरीफ ले जाने का गौर व फिक्र करने लगे। तो आपने ताइफ का इरादा किया। जब आप ताइफ पहुंचे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले वहाँ के सरदारों को इकट्ठा किया, कोशिश की कि उनसे जो है वो बात की जाए। बट ये है कि ये वाक़या बड़ा मशहूर है जी, आपने पढ़ा होगा, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। लेकिन बात में तो एक सरदार ने तो ये कहा कि अगर तुम वाकई नबी हो तो फिर तो तुमसे उलझना खतरे से खाली नहीं है, और अगर तुम नबी नहीं हो, तुम्हें नबूवत नहीं मिली, नौजुबिल्ला तुम कोई ढोंगी शख्स हो, तो यानी नमाज अल्लाह एक ऐसा शख्स के जो जादूगर टाइप है, और उसका जो सिलसिला है वो जादू से चलता है, वो जादू से चलता है, तो सो उसके उससे उससे हम उलझते ही नहीं है। ये एक सरदार का जवाब था।
اور دوسرے نے آپ سے بات نہیں سنی. یہ بنو ثقیف کے ایک جو بڑا قبیلہ تھا, جیسا میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ مختلف قبائل کو دعوت دی جائے. تو ان میں سے اس طرح کا ریئیکشن آیا, اور ایک سردار نے تو کیا کیا, سب سے بڑھ کر جو بد تہذیبی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنا پروگرام, اپنا میسج کنوے کیا کہ اللہ کی توحید یہ ہے, جیسا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, وہ شیئر کیا. اور شیئر کرنے کے بعد جب آپ نے ریئیکشن دیکھنا چاہا تو اس وقت تو وہ نہیں بولا, لیکن جب آپ تھوڑا سا دور گئے تو اس نے آپ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے جو جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا اور اس کا استہزاء اڑانا, دوڑنا, جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہو مشاہدہ کہ گلی کے اندر یا کسی محلے کے اندر, نعوذ باللہ, یہ تشبیہ دینی تو نہیں چاہیے, بطور مثال سمجھا رہا ہوں, کہ کوئی پاگل شخص ہو اور اس کے پیچھے بچے بار بار اس کو تنگ کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح گنڈے لگوا دیے اور پتھر اور مختلف چیزیں دے دی, اور جس سے یہ ہوا کہ وہ آپ پر پتھر بھی برساتے, بد زبانی بھی کرتے, آپ کی بات کو بھی نہیں سنتے, یہاں تک کہ ان پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے ہیں وہ نالین مبارک تھے وہ خون سے بھر گئے, اور آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے. اور پھر ایک جگہ رک کر آپ نے, آپ کے ساتھ خادم تھے ایک, رکے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ صبر کیا, اور تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی صبر آزما کیفیت سے گزارنے کے لیے مینٹلی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کی. تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام, اور بعض روایات میں کہ اسرائیل یا اور کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ سے, کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں اور آپ کی رائے ہو تو یہ طائف جو ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان موجود بستی ہے, اور اگر آپ کی رائے ہو تو میں عذاب کا فرشتہ ہوں, عذاب لانے والا, میں اس بستی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں ڈیمولش کر دوں, یعنی مرج کر دوں, بالکل ملا دوں. لیکن قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رویے پر اور آپ کی رحمت والی صفت پر, آپ نے فرمایا کہ نہیں, میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور یہ وہ موقع تھا, اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا, کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی اجازت دی تھی, اور پہلے امتوں میں جتنے نبی تھے انہوں نے وہ دعا اس وقت کی کہ جب انہوں نے فیل کیا کہ اب بات اینڈ ہو گئی ہے, پیک پہ چلی گئی ہے, یہ قوم ہماری بات نہیں سنتی اور ہمارے اگینسٹ چل رہی ہے. تو اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزارنے کے بعد جب وہ تھک جاتے تب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے, اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے کہتے کہ یا اللہ اب اس قوم کو جو ہے وہ اس پر یہ عذاب لے آ, جب تنگ کر کے انتہا کر دی جاتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی امت کے لیے بچا کے رکھی, اور اس دعا کا جو ذکر ہے سورہ زخرف میں آتا ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا جو اگر طائف کے موقع پر مانگ لیتے تو اس وقت وہ بستی جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بچا کر رکھا, کب کے لیے, کہ حشر کا دن ہوگا, قیامت کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر امت محمدیہ کے وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے لیے اس موقع پر ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے, اور بعض روایات میں کہ سر سجدے میں رکھ دیں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار پوچھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر سجدے سے اٹھائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رپلائی کریں گے کہ جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم میں ہے میں تب تک آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی ایک امتی بھی جہنم میں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ سارے نہیں بخشے جائیں گے, بلکہ ایک مخصوص فکر ہے, 70,000 ہے یا اس سے اوپر ہے, جو حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کریں گے, اور پھر فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا. یعنی اعمال کے اعتبار سے ہر ایک بندے کا حساب ہوگا, لیکن وہ 70,000 یا اس سے زیادہ جو فگر ہے اس میں کون کون ہوگا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. بہرحال جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, اور آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ وہ دعا تو نہیں کرتا, البتہ یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے, میرے سٹیٹس کو نہیں جانتے اور میرے منصب کو, میری حیثیت کو یہ نہیں جانتے میں کون ہوں, میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا, یہ تو اپنی لا علمی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. میں بھی کل ان کی نسلوں کے اندر سے کوئی شخص اٹھے اور وہ اسلام کو قبول کرے اور پھر وہ ذریعہ بنے تو میں ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتا, بلکہ ان کی لا علمی کی معذرت کرتا ہوں کہ یہ مجھے نبی حقیقی طور پر نہیں مان رہے, اور یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے, لہٰذا ان کی جہالت کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب نہ آئے. تو سو آپ طائف سے بھی واپس آئے. یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا, وہ یہ ہے کہ بعض تاریخی کتب میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے یہ محمد بن قاسم کے دور میں پوری ہوئی, کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ
उसी जो है वो ताइफ ही का रहने वाला था, वहीं का मकामी बाशिंदा था, और बहुत अरसे के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने वहीं से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के ज़रिए से उस शख्स को निकाला। इन केस अगर वहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करते तो वो पूरी की पूरी बस्ती मलिया मेट हो जाती। शायद यही दो वजूहात थी जी, एक तो उससे इस किस्म का फ़र्द निकलना था, दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर के लिए वो दुआ का ज़रिया जो है वो बचा के रखना था कि ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा कह रहा हूँ, जब आप हशर के मैदान में होंगे और तमाम अम्बिया भी जो है वो रब्बे ताला से पनाह मांग रहे होंगे, औलिया भी, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन लोगों को जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी शफाअत के ज़रिए से जन्नत में लेकर जाएंगे। सो ये एक तरह का जो मजमूई तौर पर खाका है जी, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफ़र तो हिजरत का मैंने आपके सामने रखा, और दूसरा सफ़र जो है वो ताइफ का है, और उसके बाद एक जो है वो इस पहलू से भी ज़्यादा सीरत निगारों ने बहस की है कि बाद जो बड़े लोग इस्लाम लाए, जिनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इसी तरह जो है वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं, इनका इस्लाम लाना भी मुख्तलिफ औकात डिस्कस किया गया है। हज़रत हमज़ा का वाक़या ये भी बड़े वाक़यात में है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इस वजह से है कि उनके आने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई, और उनका वाक़या बड़ा अजीब है कि अबू जहल ने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त गुस्ताखी की, उसी तरह मजाक उड़ाया और कोशिश की कि किसी चीज़ से मारा भी जा सके, बट वो उसमें मुमकिन ना हो सका। तो हज़रत हमज़ा को इस चीज़ की खबर हुई रज़ियल्लाहु को, तो वो अबू जहल की तलाश में निकले, और जब वो मिला तो उससे बातों बातों में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उससे कहा कि मेरे भतीजे के साथ आपने बदसलूकी की है। उसके सर पर कमान जो है वो बड़ी ज़ोर से मार दी, उसको ज़ख्मी कर दिया। और फिर जब वापस पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर कहा कि मैंने आपका बदला ले लिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली सिफत फिर बेदार, उनका कि चाचा जान, मुझे इतनी खुशी जो है वो उसके बदले से नहीं हुई, अगर आप इसकी बजाय इस्लाम ले आते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट था, उनके दिल पर लगी, बड़ी चोट लगी कि यानी आप कहें कि बसा औकात ये होता है कि कोई एक नुक्ता जो है वो दिल पे नक्श हो जाता है, तो उस वक्त वो मुसलमान हो गए। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाने का वाक़या भी जो है वो एक बड़ी जो है वो कामयाबी थी। इसी तरह जी सब्र तहम्मुल का जो पहला पॉइंट था उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें शेब अबी तालिब में मसूर रहे, यानी ये एक है सोशल बाइकाट कर दिया आपका 2.5 साल के लिए, और बनु हाशिम के साथ जितने सिलसिले थे कुरैश के कबीलों ने मिलकर डिसीजन लिया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले जितने लोग हैं मुत्तबीन, उनसे कता ताल्लुकी कर लें। यानी आज के बाद गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना मिलाना, और ये एक हथकंडा था जिसको वो कैश करना चाहते थे कि शायद इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामलात को छोड़ देंगे और अपने प्रोग्राम से जो है पीछे पलट आएंगे। तो करीबन 2.5 साल का अरसा जो है वो आपने उसमें घाटी में गुजारा, पहाड़ों के दामन में, और ये बड़ा दर्दनाक है जी। कई मैंने सीरत की किताबों में पढ़ा था कि सहाबा किराम में से बाद में किसी ने कहा कि पूछा एक दूसरे से कि उस वक्त आप खाते पीते क्या थे, तो कहा कि कहीं से उड़ता हुआ पत्ता अगर वो गार के अंदर आ जाए या कोई चमड़े का टुकड़ा आ जाए तो हमें इतना महबूब था जैसा कि किसी को मुर्गो मुसल्लम महबूब है, यानी वो भी दस्तयाब नहीं था। तो बहरहाल ये अरसा बड़ी ही मुश्किल से गुजारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बाद में फिर ये हुआ बनु हाशिम के जो बड़े लोग थे उनमें से कुछ को रहम आया, और कुछ रिश्तेदार जो थे आपके, उन्होंने कहा कि इनके साथ मुआहदा चेंज कर दिया जाए, लेकिन इनको इस घाटी से बनो ये जो शेब अबी तालिब की घाटी है यहाँ से निकाला जाए। सो ये तकलीफ वाले मामलात हैं जी जो हमने थोड़े से डिस्कस किए हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्की ज़िंदगी है वो 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला सब्र तहम्मुल, तो उसका छोटा सा खाका एक आपके सामने पेश किया है। सेकंड है इबलाग दीन। ये सब्र तहम्मुल के अरसे में आप ये पॉइंट नोट कर लें कि जितनी तकलीफें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं ये बहुत कम है, सीरत की किताबों में बहुत ज़्यादा इसका हिस्सा है। इन सब के होते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबलाग दीन यानी दीन की जो नशर इशात है, जो प्रोग्राम आप लेकर आए थे, उस प्रोग्राम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि कभी आपने ये फील किया हो कि अब जो है वो मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए, या अब कोई चीज़ जो है वो मेरे प्रोग्राम के आड़े आ रही है तो सो मैं क्या करूं, इसको छोड़ ही दूं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो
कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, किसी भी किस्म का कोई आप फॉर एग्जांपल ले लें, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई इसी तरह का और कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब थोड़े अरसे बाद देखते हैं कि उसके अंदर मुश्किलात आ रही हैं या उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। नबी वसल्लम ने इबलाग दीन का जो सेकंड पॉइंट था, मुखालिफिन की पीक पे मुखालिफत थी, और मुखालिफत भी ऐसी थी जिसमें मुखालिफ को जो है वो जिज करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते थे, यानी पत्थर मारना। और एक मौका तो ऐसा था, आपसे मैंने डिस्कस भी किया, कि जब ओजड़ी आपके पुष्ट पर रखी तो हजरत ज़ैनब दौड़ती हुई आई, कही कि अब्बा जान आप इनको कुरान पाक ना सुनाएं, इनको पैगाम ना दें, मुझे सुनाएं, फातिमा को सुनाएं, अली को सुनाएं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, हम सुनेंगे। ये जब आपकी बात सुन नहीं रहे तो आप क्यों इन पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? तो नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये दीन तो हर कच्चे और पक्के घर के अंदर पहुंचेगा ज़रूर। तो सो ये तकलीफ़ें जितनी थी, मुखालिफत थी और बद इखलाकी थी, बद तहजीबी थी, आपका आपके साथियों का इस्तेज़ा उड़ाना, और उन पर जो मुश्किलात वो ढा सकते थे वो आपने पढ़ा देखा सुना होगा कि उन्होंने ढाई। बस औकात जो है वो किसी सहाबिया पर जबर किया और उसको दो घोड़ों के साथ बांध कर घसीटा, इसी तरह बाल की आंखें निकलवाई गई, मर्दों औरतों पर यानी बराबर की तकलीफें जो है वो देते रहे। लेकिन जो इबलाग दीन का सेकंड पॉइंट था, इस पर कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्रोमाइज नहीं किया। खुद आपको बहुत सारे मौकों पर पेशकश की गई तो आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, कहा कि एक हाथ पे सूरज रखते एक पे चांद रखते, तो मैं इस अपने पैगाम से वापस नहीं पलटूंगा। और आखिरी जो था इस्तिकामत, ये मक्की दौर के 3 पॉइंट हैं जी मेन। इस्तिकामत का मतलब ये है स्टूडेंट के, इस्तिकामत कहते हैं किसी चीज़ पर जब आप डट जाएंगे तो उस पर मुश्किलात लाजमी आएंगी, और ये मुमकिन नहीं है कि कोई प्रोग्राम सही हो और उसके ऊपर जो है वो मुश्किलात ना आए, ये मुमकिन नहीं है। अगर मुशक्क़त से इंसान की वाबस्तगी नहीं है, यानी वही चाहता है कि मुझे मुशक्क़त के बगैर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर हम इसी चीज़ को अपनी सोसाइटी से निकाल दें तो हम देखेंगे कि अगर किसान यानी फार्मर अगर मुशक्क़त नहीं करेगा, वो खेत में जाकर काश्तकारी नहीं करेगा, तो हमें ये पता लगेगा कि हम थोड़े अरसे में जो है वो खाने पीने की चीज़ों से भी महरूम हो जाएंगे। तो इस्तिकामत का मतलब ये है कि एक प्रोग्राम जब आपने तय कर लिया और उस प्रोग्राम पे आपने स्टैंड ले लिया, तो उसके बाद आप ये तय कर लें कि हर एक चीज़ जो है वो कुर्बान कर की जा सकती है, बट अपने इस मैसेज पर, अपने इस इशू पर, अपने इस एजेंडे पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यानी ये यूँ समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोग्राम जो है वो फूलों की सेज साबित हो, बल्कि समटाइम ऐसा होगा कि कांटों की राह पर भी उसके लिए चलना पड़ेगा, या तपते हुए सहरा में भी। तो दीन के लिए तो ये सारी चीज़ें गवारा की जा सकती हैं कि कुफार ने जालिमाना अजियतों के साथ साथ जितना उनसे मुमकिन हो सका उन्होंने किया, बट ये मुमकिन नहीं वो कर सके कि किसी एक शख्स, चाहे वो अमीर है, गरीब है, गुलाम है, किसी भी शख्स को वो दीन से निकाल लें या पलट कर ले जाएं और उसको मज़ीद ऑफरें दें। कहें कि जैसा कि हज़रत खुबैब का जिक्र मैंने किया, उनको ये कहा गया कि आप सिर्फ ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपकी जगह नौजुबिल्ला यहाँ पर इस फांसी वाले मुकाम पर हों, तो उस वक्त उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी हज़ार या सैकड़ों जाने जो है वो कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ पर हूँ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर जो है वो कोई तकलीफ दी जाए। तो ये तीसरा पॉइंट जो था इस्तिकामत का, इस्तिकामत मीन ये कि अपने प्रोग्राम पर डट जाना, और ये सबसे मुश्किल मरहला है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह असर में फरमाते हैं, कसम है ज़माने की और उन लोगों की जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, नेक अमल किए, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, हक बात पर डटे रहे और उस हक की वसीयत भी करते रहे सब्र के साथ। यहाँ सब्र इसीलिए लाया है, जब आप हक बात पर स्टैंड लेंगे तो आपके साथ आप पर तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मजबूरियाँ जो हैं वो टूट कर आएंगी। तो सहाबा किराम ने, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें फेस की और उस हफ्ते में बहुत सी तकलीफ़ें, मुशक्क़तें आती रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फेस करते रहे। और फिर एक वक्त आया कि इस्लाम जो है वो हर कच्चे पक्के घर में पहुंचा, और फिर एक वक्त आया कि इस्लाम ने हर जहन को अपील किया, और वो लोग जो कल तक इस्लाम के मुखालिफ थे, फिर वो इस्लाम की सफ़ों के अंदर पहुंच आए। तो ये मक्की ज़िंदगी का एक हल्का सा खाका था जी। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो लेक्चर है वो मदनी ज़िंदगी के हवाले से है। कोशिश करते हैं उसको भी शार्ट डिस्कस कर लें। मदनी दौर के अंदर उसको जो है वो 3 किस्म में तकसीम किया गया है।
مدنی زندگی جو ہے اس کو جو مورخین ہیں یا سیرت نگار ہیں جو بڑے بڑے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے. تو کوشش کریں گے کہ اسی شارٹ پوائنٹ پر ہم ان کو ڈسکس کر سکیں. پہلا تو یہ تھا کہ آپ جب مدینہ سے ہجرت کر کے آپ مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد وہاں پر جو مسائل پیش آئے. ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ سٹارٹ اس کو کر لیں گے کہ جب آپ مدینہ سے مکہ پہنچے اور مکہ پہنچنے کے بعد بنیادی طور پر جو چیزیں پیش آئی وہ کیا کیا تھی، وہ مسائل کیا کیا تھی. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی سوچ تھی وہ یہ تھا کہ مکمل طور پر ایک اسلامی ریاست کا تصور تھا آپ کا. ظاہر ہے اس کا جو خواب آپ نے مکہ کے اندر سوچا تھا، اب وہ شرمندہ تعبیر ہونے کو تھا. اب اس کی تعبیر کا وقت تھا کہ اس کو کسی طرح تعبیر تک لایا جائے. جو پریشانیاں مصیبتیں جن کو ہم مکہ میں ڈسکس کر چکے ہیں، مکہ کے اندر جو آپ نے فیس کی تھی، اب وقت تھا کہ اس پر جو ہے وہ اس کے رزلٹ کا ایک طرح ٹائم تھا. ٹھیک ہے جی. تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ وہ مشکلیں، وہ فتنے جو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے رکاوٹیں جو ہیں وہ ان کے اندر سے کھڑی کی گئی ہیں یا باہر سے، ان کو کسی طرح حل کر دیا جائے. یہ پہلا پوائنٹ تھا جی. ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں گے. نمبر 2 کہ جس بت پرست ریاست یا قیادت سے صلح ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان 8 ہجری میں، تو اس کے ساتھ کیا کیا ایشوز پیش آ سکتے تھے آئندہ کے لیے. اور نمبر 3 یہ تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف جو راغب کرنا ہے ان کو کیسے کیسے جو ہے وہ لایا جائے گا. جو پہلا مرحلہ مدنی ریاست کا ہے وہ میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں. مدینہ کی ریاست میں جو سب سے پہلا ایشو پیش آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرکز دائرہ مل رہا ہے اور اس مرکز کے اندر کیا کیا چیزیں پریفرنس بیس پر یہاں پر لائی جائیں گی. تو سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا نامی گاؤں کے اندر جمعہ کی نماز ادا کی، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کیا گیا مدینہ پہنچ کر. اور اس کے بعد آپ نے مسجد کا سٹرکچر جو ہے وہ سوچا، اور اس کے لیے جو زمین لینے کا معاملہ ہے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کا واقعہ جی آپ سب کو پتہ ہے اس کا. وہ اونٹنی اسی مقام پہ جا کر ٹھہری، اور پھر جہاں آپ نے قیام کیا، پھر مسجد بنائی، پھر ان سے زمین خریدی. یہ سلسلہ تھا. یہ ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے. وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی جو بنیادی چیز یا پہلا جو آپ نے پہلی اینٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اسلام کا تحفظ ہے. شاعر اسلام مین سمبلز اینڈ سائنز آف اسلام، جن سے اسلام کا تصور ابھرتا ہو. یہ بات بھی اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا. شاعر اسلام وہ چیزیں ہیں جن کی توہین کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جن میں مسجد ہے، قرآن پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود ذات ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ چیزیں جو آپ علیہ السلام کی سنن عادیہ میں شامل ہیں، جس کی ایگزامپل ہے داڑھی ہے. اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں. ان کو سمبلز آف اسلام یا شاعر اسلام کہا جاتا ہے کہ ان کی توہین سے دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے. تو وہاں پر نماز کی ابتدا اور جمعہ کا قیام، پھر زمین خرید کر، یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ ہیں کہ گویا اسلامی ریاست کے آغاز کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے مسجدوں کا مستحکم کرنا. کیونکہ مسجد کا جو تصور ریاست مدینہ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے جہاں مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور جہاں لوگ آ کر رکتے بھی ہیں، اور وفد آتے ہیں، وہ اسلام کی تعبیرات کو سیکھتے ہیں، اسلام کے انٹروڈکشن کو سیکھتے ہیں، ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے. کوئی ایشوز ہیں سوسائٹی کے وہ بھی مسجد کے اندر ہی جو ہے ان کو حل کیا جاتا ہے. یعنی مصالحت جو ہے وہ بھی یہیں پر جو ہے وہ طے کی جاتی ہے. سوشل ایشوز جو ہیں وہ ان کا بھی معاملہ یہیں پر ہے، اور ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ بھی اس کا بھی جو مرکز ہے وہ مسجد ہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹنگ سے یہاں پر ایک گویا کہ بنیادی چیز جو ہے وہ شیئر کی کہ بنیاد یہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی ریاست کے اندر اس وقت تک مضبوطی نہیں آ سکتی شاعر اسلام میں، سمبل یا سائنس میں، جب تک اس ڈپارٹمنٹ کو مضبوط نہ کیا جائے. اسی طرح جی ایک دوسرا پہلو تھا وہ فائنینشیل تھا. سب سے پہلے تو مدنی ریاست کے اندر جو ہے وہ مسجد والا قیام، اور پھر دن آپ نے کیا کیا، جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے دائیں بائیں جو قبیلے تھے یا ٹرائبل تھے، یہودی اور عیسائی، ان کی لڑائیاں یا ان کی جنگیں جو ہیں وہ تاہم چلتی آ رہی تھی. اب ذرا ہم اس سینیریو میں اس کو دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں چلے گئے ہیں اور مسجد بھی بن گئی ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی یہ پوائنٹ جو ہے وہ
गौर व फिक्र वाला था, और लाइक वो एक डेंजर जोन में थे कि अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, और आपके तशरीफ़ लाने का मतलब ये है कि अब यहाँ से इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जाएगा, और अब इसको रोक कोई नहीं सकता। तो बुनियादी तौर पर यह है कि मुसलमानों को उलझाया जाए, आपस में लड़ाया जाए। तो कबल इसके कि वो इस किस्म का कोई सिनेरियो क्रिएट करते, कोई सीन क्रिएट करते, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबीले जो थे, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र कहीं या कुफ़ार के जो थे, वो उनको पैगाम भेजा और उनसे मुआहदे किए। मुआहदे मीन ये कि एग्रीमेंट किया। मसलन आपने ईसाइयों के साथ मुआहदा किया या यहूदियों के साथ किया, और ये तय किया कि हम इतनी मुद्दत में आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, आप हमारे साथ झगड़ा नहीं करेंगे, और अगर हम पर हमला हुआ बैरूनी, यानी किसी दूसरी कुव्वत ने, ताकत ने किया, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, आप हमारे साथ मिलकर दस्तो बाजू होकर लड़ेंगे। बड़ा अच्छा मुआहदा था। इस अरसे में इस मुआहदे का जो बेनिफिट था वो ये था कि अगर किसी कुव्वत ने हमला किया भी, तो ये दोनों लोग मिलकर, दोनों ग्रुप मिलकर इकट्ठे होकर लड़ते, और उससे जो है वो रियासत पर कभी आंच नहीं आ सकती थी। इसी तरह जब ये मुआहदा ख़त्म होता, तो दूसरी कोई कुव्वत आती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी मुआहदा कर लेते कि इतनी मुद्दत तक हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हमारे ये उसूल होंगे, इन उसूलों पर हम पाबंद रहेंगे, और इन जो टर्म है इनको आप जो है वो फॉलो करेंगे। इस तरह दूसरी कुव्वत के शर से भी आप महफूज रहे। तो ये एक दूसरा पहलू था कि आपके जो मुआहदात हैं उनकी जो, अगर उनको डीपली देखा जाए तो अब भी सोसाइटीज़ के लिए बहुत सारी, यानी दुनिया के लिए वो रोल मॉडल हैं, और रियासत मदीना के बुनियादी हुकूक या मुआहदात के नाम से वो मुख्तलिफ एतबार से पब्लिश भी हैं। इसका बेनिफिट ये निकला जी कि जब मुख्तलिफ किस्म की दो पावर जो लेफ़्ट राइट हैं आपके या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हैं, जब उनसे मुआहदात हो गए कि आप नहीं लड़ेंगे हमारे ख़िलाफ़ और हम आपके ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे, बेनिफिट इसका ये हुआ कि मुसलमानों को ये मौका मिल गया कि मुसलमान तसल्ली के साथ जो है वो दीन की तबलीग, अपना कैरेक्टर, अपने रवैये पेश कर सकें। उससे दूसरे लोगों को इस्लाम समझना जो है वो बड़ा आसान हुआ उनके लिए, और यानी नामुमकिन को गोया कि मुमकिन कर दिया गया। ये एक दूसरा फैक्टर था बुनियादी तौर पर। अच्छा, तीसरा एलिमेंट ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फील किया कि रियासत मदीना का आगाज़ तो हो चुका है, और मस्जिदें, मुआहदात और बाकी जो चीज़ें हैं आपने उनको इस्टेब्लिश करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। उसके साथ साथ आपने जो लोग आपके साथ आए थे, ये महसूस किया कि आपने उनको, वो लोग जो वहाँ पहले से मौजूद थे, यानी अंसार, महाजरीन और अंसार का तस्वुर अगर आपके माइंड में हो तो आपको समझने में आसानी होगी। वो लोग जो वहाँ पहले से मौजूद हैं, गोया कि ये उन पर बोझ न बन जाए। तो मुआखात का जो सिलसिला था वो वहाँ पर उसको मजबूत किया। एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया गया, और यूँ जो है ये सिलसिला जो है फाइनेंशियली तौर पर जो रियासत, लाइक डिसेबल तो नहीं कह सकते, डिमोलिश ज़रूर कह सकते हैं कि उस वक्त उसका कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, बिल्कुल गिरी पड़ी एक रियासत थी। आपने जब ये एक स्ट्रक्चर दिया कि हर एक शख्स को दूसरे का भाई बना दिया, तो इससे जहाँ मुआखात का सिलसिला बना, वहाँ पर एक और इसका पहलू सामने आया कि वो सहाबी के जिसके पास 2 दुकानें थी, बाग थे या तिजारती कारोबार था उसका, उसने किसी दूसरे सहाबी को जो उसका महाजिर भाई था, हिजरत करके आया था, उसको अपने साथ मुकम्मल मौका दिया, और मौका देने के साथ उसको अपने ही कारोबार का हिस्सा बनाया। और बाद ने इस तरह किया कि कहा कि ये कारोबार का जो हिस्सा है ये आप ले लें और आप इसको स्टार्ट करें, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो मेरे ज़िम्मे है, मैं ले लेता हूँ, मैं आपको बतौर कर्ज देता हूँ या बतौर इजाज़तन आपके ज़िम्मे है कि आप इसको कारोबार करें, जैसा भी, यानी हदिया दे दिया। बहरहाल ये है कि ये सिलसिला चल पड़ा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बारे में आता है, जिनके बारे में मशहूर है कि वो जो है वो नबी वसल्लम के दौर में या आपके सहाबा में से सबसे बड़े ताजिर थे। और एक रिवायत के अंदर आता है कि एक मरतबा मक्का के अंदर या मदीना में जब उनका काफ़िला आया, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़िंदा थी और अपने हुजरे के अंदर थी। तो काफ़िले में करीबन 1000 से ज़्यादा ऊँट और घोड़े थे जो तिजारती सामान लेकर आए। तो उनके चलने की वजह से सहरा के अंदर इस तरह महसूस हुआ जैसे बहुत बड़ी फौज आ रही है और थरथली सी मच जाती है। इस तरह की फीलिंग आई, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि ये क्या हुआ है, ज़ल्ज़ला किस तरफ से आ गया है? तो बताया गया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो है वो
تجارتی قافلہ لے کر آئے ہیں. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی تجارت کے اندر برکت دی تھی. تو یہ اس وقت مہاجر بن کر آئے تھے جی. تو جب ان کو ان کے انصاری بھائی نے کہا کہ میں آپ کے لیے یہ دکان یا یہ باغ آپ کو بسم اللہ عبد الرحمن ابن عوف کی ہم بات کر رہے تھے جی. کہ ان کا قافلہ جب آیا تو یہ سمجھا گیا کہ شاید زلزلہ آ گیا. تو جب پوچھا گیا تو کہا کہ ان کا جو ہے وہ تجارتی قافلہ ہے. تو یہ ان کے ایک تجارتی پوائنٹ آف ویو سے ان کا ذوق تھا. جب انہیں ان کے انصاری بھائی نے آفر کی کہ آپ یہ شاپ لے لیں یا یہ باغ لے لیں یا مجھ سے اتنی اماؤنٹ لے لیں بطور قرض یا ہدیہ لے لیں, انہوں نے ان کو انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے بازار کا رستہ دکھا دیں, مارکیٹ کہاں پر ہے مدینے کی. مارکیٹ میں گئے اور پھر دین جو ہے وہ انہوں نے خود سے مشقت سے مزدوری سے سٹارٹ لیا اور کرتے کرتے وہ پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ سب سے بڑے تاجر سمجھے جاتے تھے. اور یہیں پر ایک پوائنٹ ذکر کر دوں آپ کے لیے جی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی برکت کا یا ان کی تجارت کے اندر جو ہے وہ اضافے کا سب سے زیادہ فوکس پوائنٹ کیا چیز تھی, یعنی کامیابی کا ہر شخص کا جو ایک نہ کوئی سیکرٹ ہوتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میری کامیابی کا جو سیکرٹ ہے, میں ہمیشہ رننگ آئٹم لیتا ہوں اور اگر 1 روپیہ بھی اس پر پروفٹ مل رہا ہو تو سیل کر دیتا ہوں. تو یہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی کامیاب قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمولہ ہے جی. رننگ آئٹم خریدنا اور اس پر تھوڑے سے پروفٹ تھوڑا مارجن رکھ کے اس کو سیل کر دینا, کیونکہ کوئی بھی رننگ آئٹم ہے وہ زیادہ دیر رہے گا نہیں. یعنی مارکیٹ میں جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور لوگ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اویلیبل جو ہے وہ مارکیٹ میں ہمیشہ ہوتا ہے اور اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے, جس کو طلب رسد کہتے ہیں جی. تو یہ ان کی تجارت کا ایک گر تھا جی. اچھا, یہ ایک سٹرکچر تھا جو مواخات کا تھا. مسجد کے بعد اور پھر دوسرے لوگوں سے معاہدوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنینشلی جو ہے وہ لوگوں کو اسٹرانگ کیا. پھر آپ نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کا آغاز کیا. تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اب وہ لات جو مکہ کے اندر وہ صورتیں جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی جو ایک سوسائٹی کے لیے ہیں کہ یہ چیزیں آپ یہاں کریں اور ان کا آرڈر ہے, اور ایک سوسائٹی کے اندر جن کو پرفارم کیا جا سکتا ہے, پریکٹس کی جا سکتی ہے. اسلامی ریاست کی جو بنیادیں تھیں وہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ان کو طے کروا رہے تھے, اور ان کے ذریعے سے مقصود یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست قائم ہو جائے. اور دوسرا اس کا بینیفٹ یہ تھا, جب مکے کے اندر یہ بات پتہ چلی تو مکے کے جو میجر آپ کہیں ٹریڈر تھے, تاجر تھے, وہ جب ان کے قافلے آتے تو وہ بھی قریش کے جتنے قافلے تھے وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے. تو اب ان کو یہ خطرہ لاحق رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے چلے گئے ہیں, اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا, لیکن بٹ یہ خطرہ پڑ گیا اور اس کے ذریعے سے مکہ کا جو ایک کہیں کہ فائنینشلی طور پر بہت زیادہ اثر پڑا کہ ان کے قافلے اب یہاں سے جانا کم ہو گیا. ایک اور اثر جو تھا وہ یہ تھا کہ اشاعت اسلام کے بہت زیادہ مواقع عام تھے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو اسلامک اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر تھا انسٹیٹیوشن سے سٹارٹ کیا, پھر جو ہے وہ ایگریمنٹ یا پلیج یا آپ کہیں کہ معاہدے کیے, اور دین پھر کیا کیا جی, آخر میں احکامات نازل ہونا شروع ہوئے اور لوگوں کے سامنے واضح ہوا. تو اشاعت اسلام یعنی اسلام کو پھیلانے کے موقع بڑی ہی اعلیٰ بنیادوں پر میسر آنا شروع ہوئے. اسی طرح ایک اور بڑا واقعہ تھا جی جس کو آج بھی کووننٹ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے, ایک ایسے معاہدے کے طور پر میثاق مدینہ. اگر میں سمرائز کر کے کہوں تو یہ ایک ایسا معاہدہ تھا یا ایک ایسا میثاق تھا جس نے جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر بڑا ہی جو ہے وہ ڈیپ رول پلے کیا. دو گروپ تو آپ کے سامنے آگے کہ یہ لوگ آئے, ظاہر مہاجر ہجرت کر کے آنے والا, اور انصار جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے یہودی اور عیسائی وہاں موجود تھے. تو یہ 4 گروپ بن جائیں گے, مہاجر, انصار, باقی 2 گروپ جو پہلے سے وہاں پر آباد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوڑنے کے لیے جو کیا کام کیا, مہاجرین اور انصار کے اندر مواخات کا نظام قائم کر لیا, اخوت کا, جس کو بھائی چارہ. اب ان دونوں کو جو فائنینشلی پرابلم تھے یا رہنے کے ایشوز تھے وہ سارے کے سارے سالو ہو گئے. یعنی اب یہاں پر کوئی ایشو باقی نہیں بچا. جو انصار تھے انہوں نے اتنی کوشش کی کہ گھر سے لے کر مکان, رہائش, خوراک تک سٹارٹنگ جو ان کا تھا اس میں ان کو پرووائڈ کیا, گویا کہ وہ یک جان ہو گئے. اب دوسرا گروپ جو تھا وہ ایک ایسا تھا یہودی اور عیسائی یا منافق آپ کہہ سکتے ہیں جو اس وقت وہاں موجود تھے, ان کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا. ان کو یہ فکر تھی کہ اب ہماری سازشیں کم ہو گئی ہیں اور ہم اب کیا کریں گے,
कोशिश करेंगे किसी तरह इनको एक दूसरे के खिलाफ करके लड़ाया जाए। यानी मुसलमानों को कहा जाए कि यहूदी आपके बारे में ये सोचते हैं, और उनको कहा जाए कि इनके दीन के अंदर या इनके मज़हब के अंदर आपके बारे में ये चीज़ें हैं जो अगेंस्ट हैं। तो इस तरह क्या होगा, आपस के अंदर झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एक स्टेट का जो पैगाम लेकर आए हैं या एक इरादा लेकर आए हैं, ये सारे का सारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को स्टार्टिंग से ही भांप लिया। तो आपने तमाम लोगों को जमा किया और एक पहला तहरीरी दस्तूर, रिटन प्लेज या कोवेनेंट आप कहें, वो आपने वहाँ पर ले लिया। उसकी चंद जो अहम दफात हैं उनको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, इंशाल्लाह क्लास एंड कर लेंगे। वो बुनियादी तौर पर मैं एक पॉइंट आपसे शेयर कर लूँ कि किसी भी रियासत को जो नुकसान है वो बाहर बैरूनी दुश्मनों से तो है ही है, जो उनके अंदर रहने वाले उनसे ज़्यादा खतरा होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फील किया कि मुनाफिकीन और इस किस्म के दीगर जो लोग हैं जो बज़ाहिर इस्लाम के लिए बातें में भी हैं और दूसरे ग्रुप से भी उनका मामला चल रहा है, वो ये आप यूँ कहें कि मैं इनके बारे में कहा करता हूँ पीक लेवल के ये साथी हैं, जिस तरफ पल्ला भारी है उसी तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। तो सो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फील कर लिया तो आपने क्या किया, सबको बुलाकर, और जो मेन पावर थी जिनको मैंने पहले आपको बताया, पहले तो जंगी मुआहिदा था, फिर एक मीसाक पर जमा कर दिया। उसके मेन पॉइंट, मसला एक पॉइंट उसमें ये था कि मदीने पर हमले की सूरत में तमाम अहले मदीना जो है उसका दिफा करेंगे। अब यहाँ तमाम जो है यहाँ से रिलीजियस जो डिफरेंस है वो निकाल दिया गया। एक स्टेट तभी बन सकती है, फॉर एग्जांपल अकलियती जो हुकूक हैं हमारे यहाँ, माइनॉरिटीज़ हैं जितनी भी हैं, जब उनके हुकूक तस्लीम नहीं किए जाएंगे, उनको उनका राइट नहीं दिया जाएगा, यकीनन वो आपके अगेंस्ट होंगे, इसलिए कि वो रियासत के उतने ही हिस्सेदार हैं जितने मैं और आप हैं। अगरचे मजहबी तफरीक है तो उनको उनका हक है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं है। तो बुनियादी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक जुमले के अंदर उनकी कैफियत का भी जो है वो सारे का सारा इस्तेजार कर लिया, उनकी चाहत को भी यहाँ पर गोया के नकल कर दिया कि मदीने पर जब कभी भी बैरूनी हमला होगा बाहर से, मतलब ये कि अंदर से हमले का तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया, उनको भी स्टेट का एक बाशिंदा डिक्लेयर कर दिया, जिससे उनको भी हौसला हुआ कि मुसलमान यहाँ आ तो गए हैं लेकिन हमारे भाइयों की तरह आए हैं, हमारे दुश्मनों की तरह बिहेव नहीं करेंगे। सेकंड जो उसका एक पॉइंट ये था कि यहूदी कुरैश मक्का या इनके हलीफों को पनाह नहीं देंगे। अब देखें, मुसलमान हिजरत करके आए मक्का से मदीना, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान था वो मक्का में रहने वाले बाकी कुरैश के सरदारों से था कि वो कोई ऐसा एक्ट ना करें, कोई ऐसा प्रोपेगेंडा, कोई ऐसा जो है वो हथकंडा ना करें जिसके ज़रिए से मुसलमान मदीना में भी उसी पोजीशन में हों जिसको छोड़कर वो मक्का से यहाँ आए हैं। तो उस बुनियाद पे भी आपने सबको यकजा कर दिया कि यहूदी जो हैं यहाँ रहने वाले हैं, अगर कुरैश मक्का उनको कहें कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, या हमारा फलां सरदार जो है, हमारा जो राइट विंग है, हलीफ है, वो अगर आए तो आप उसको वहाँ ठहराएं। इसका मतलब सरासर यही था कि मुसलमानों की कुव्वत को ख़त्म करने की कोई ना कोई प्लानिंग चल रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पॉइंट जब रखा कि यहूदी जो है कुरैश मक्का या उनका कोई ग्रुप, कोई हलीफ आए यहाँ तो उनको पनाह बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसी तरह एक और पॉइंट था कि अगर अहले मदीना के दो फरीक लड़ पड़े आपस में और वो फैसला ना कर सकें, तो जो लास्ट डिसीजन है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस फैसले को करेंगे। ये बड़ा अहम पॉइंट था और इसको तस्लीम भी किया गया। इस पॉइंट से क्या फ़ायदा हुआ कि गोया के जो मेजर पावर है या जो फाइनल डिसीजन है, गोया के अथॉरिटी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया गया। यानी अगर दो फरीक लड़ पड़े, जाहिर है अगर दो ग्रुप आपस में लड़ते हैं, यहूदी हैं या मुनाफिक हैं, तो वो डिसीजन के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाएंगे। इसका मतलब तो ये है कि वो अपने ग्रुप्स में अपने लीडरों को छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये से, आपके मज़हब से, आपकी अखलाकियात से, आपके दीनी तफक्कुर से और आपके इस्लाम से जो है वो टोटली तौर पर मुत्तफिक हो गए हैं गोया की। तो गोया के आप की उन आरा को तस्लीम कर लिया गया। इसी तरह जंग के अखराजात और आमदन में जो मदीना के बाशिंदे हैं वो तमाम के तमाम शरीक होंगे। ये भी बैरूनी दुश्मन से जो है वो खुद को सेव करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तय करवा लिया उनसे कि अगर कोई बाहर से जंग करता है तो हम उसका दिफा, मदीने की स्टेट का दिफा करेंगे, तो इसके लिए तमाम के तमाम लोग शरीक होंगे।
یعنی اس میں یہ پوائنٹ تھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایک فریق یہ سمجھے کہ مدینہ ہماری ریاست ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، اور دوسرا جو ہے کہے کہ جی آپ سے جنگ ہو رہی ہے، میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ میں بھی سب کو شریک کر لیا۔ پھر آپ نے ایک اور ان سے یہ ریٹن لکھوا لیا کہ یہودیوں کے جو حلیف گروپ ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کے جو حلیف یہودیوں کے دوست ہوں گے، یہ کمیونٹی بیس ہے جی، اتفاق کی طرف ایک آپ کا قدم تھا، اور اس پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسی طرح ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ مدینہ کے اندر لڑائی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اس لڑائی کو پکا پکا پروہیبٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ کوئی بھی جھگڑا ہے چاہے باہر سے ہے، چاہے کوشش یہ کی جائے گی کہ اس باہر کے جھگڑے کو باہر لایا جائے، مدینہ کے اندر نہیں ہے۔ یہ پرامن ریاست کا ایک بنیادی جزو ہے جی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ چھوٹے فتنے فساد سے لے کر بڑے فتنے فساد کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک اور اسی طرح اس کی شک تھی جی کہ مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ دیکھیے گا اسلام کا تصور امن اور تصور ریاست کی یہاں مظلوم سے مینشن کیا، یہاں مسلم سے مینشن نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اسلام جو ہے وہ صرف یہ ایک گروپ کی طرف ہی رجحان ہے، اس کا ایسا تصور نہیں ہے۔ یہ معاہدہ ہو رہا ہے مختلف گروپوں کے اندر، اور چاہا جاتا تو یہاں لکھا جا سکتا تھا کہ مسلمان کی امداد سب پر، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا کہ مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ مطلب یہ کہ ظالم کا کوئی بھی مذہب ہو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، البتہ مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی جو امداد ہوگی، وہ گروپ جتنے بھی یہاں رہنے والے ہیں ریاست مدینہ کے اندر، وہ سارے کے سارے اس کی مدد کریں گے۔ اسی طرح جو ایک مین پوائنٹ تھا جی جو ڈسکس کرنا ضروری ہے، تمام فریقوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ کوئی فریق دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا، انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی پہلو تھا جی ریاست مدینہ کا۔ مذہبی آزادی کے دو مطلب لیے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ ایک مذہبی آزادی یہ ہے کہ مجھے مذہب کی آزادی ہے تو میں کسی بھی گروپ کو نشانہ بناؤں، اس کے اگینسٹ چلوں۔ ایک مذہبی آزادی کا مطلب جو ہے، جو اس میثاق کے اندر درج ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے معاملات میں مکمل آزاد ہوں، شاعر اسلام پر میں عمل کر سکتا ہوں، مجھے کوئی قدغن نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کسی معاملے کی۔ کوئی اقلیت ہمارے ہاں رہتی ہے، اس کو اتنے ہی حقوق حاصل ہیں، ان کو ہم اسی طرح ان کی مذہبی چیزیں جو ہے وہ دینے کے پابند ہیں، ان پر اسی طرح مذہب کے دروازے کھلے رہیں گے جس طرح ہم پر ہیں، اور ہمارے لیے شاعر اسلام پر عمل کرنا آسان ہے، ان پر عمل کرنا آسان بنایا جائے گا۔ دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ اس وقت اگر مذہبی لڑائی کو بنیاد بنا کر اجازت نہ دی جاتی تو ریاست مدینہ کبھی سٹیبل ہو نہیں سکتی تھی۔ یعنی آپسی جھگڑے اندر سلجھانے کی بجائے فوکس یہ تھا کہ انٹرنیشنلی طور پر اسلام کو کیسے متعارف کروایا جائے، اور وہ ممکن تھا ہی نہیں تب تک جب تک کہ آپ اندرونی طور پر مضبوط ہوں ہی نہ ہوں۔ یعنی اس کی اگزامپل یوں لے لیں کہ ایک بندہ بخار سے یا ٹائیفائڈ سے بالکل گر پڑا ہے، اور اس کو آپ کہیں کہ آپ جو ہے وہ 100 میٹر یا 1000 میٹر کی ریس میں آپ کو دوڑنا ہے، ریس کے اندر، میراتھن ریس کے اندر، بھئی اندر سے وہ مضبوط ہوگا، اس کے اندر اتنی پاور ہوگی، اٹھ سکے گا تو تب وہ باہر کے لیے دوڑ سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھانپ لیا تھا کہ پہلے اسٹیٹ کے اندرونی معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ اسٹیبل کیا جائے، ایک اسٹرکچر کے تحت ایک اصول طے کر لیے جائیں، اور یہ سارے اصول وہ ہیں کہ جن میں ان گروپوں کا زیادہ فائدہ تھا۔ تو یہ مین پوائنٹ تھا کہ تمام فریقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، میں نے دو چیزوں میں اس کو ڈیوائڈ اس لیے کیا کہ اس کا الگ الگ مطلب سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی کے مذہب میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اس کی اہانت نہیں کریں گے، توہین نہیں کریں گے، یہ اس چیز کے ساتھ قید تھا، یعنی یہ لازم تھا، تب آپ کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اسی طرح ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ خون بہا اور فدیے کے فیصلے سابقہ روایات کے مطابق ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کے لیے تھا جو مسلم کمیونٹی ہے، ظاہر ہے قرآن پاک میں جو عرب کلچر تھا وہ دیت کا تھا، اور اونٹوں قتل کے عوض اونٹوں کی جو ہے وہ دیت دی جاتی تھی، ورنہ ویسے تو قصاصاً جو ہے وہ قتل ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح نمبر 9 یا 10 ہے، فریقین میں جب کوئی فریق دوسرے سے صلح کرے گا تو جو فریقین میں جب کوئی تیسرے فریق سے صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ مطلب اب یہ مسلمان اور یہودی ہیں، اور ان کا جھگڑا ہوا کسی اور گروپ سے، اور یہ مسلمان اور یہودی ریاست مدینہ میں رہتے ہیں اکٹھے۔ اب ان میں سے یہودی چاہتے ہیں کہ ہم باہر کے کسی گروپ سے صلح کر لیں،
اور اس کے ساتھ لین دین معاملات ہمارے یوں ہی چلتے رہیں جیسے ہماری پریویس لائف کے اندر چلتے رہے تھے. تو یہ اس وقت پاسبل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ اپنے ساتھ مسلمانوں کو بھی شریک نہیں کریں گے. یعنی یک طرفہ ٹریفک نہیں چلائی جائے گی، بلکہ کیونکہ یہ ریاست کا معاملہ ہے، میں بھی 2 گروپ مل کر یہ پلان بنا لیں کہ بھائی یہ درونی معاملات ہیں اور مسلم کمیونٹی جو ہے وہ روز روز بڑھ رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو یہاں پر ہی ختم کر دیں. اس لیے یہ شرط بہت اہم اور بڑی ہی ضروری تھی کہ جب کبھی کوئی گروپ فریقین میں سے کوئی تیسرے گروپ سے صلح کرے گا کسی بھی معاملے میں، تو وہ دوسرے فریق کو اویئر کرے گا، اس کو بتائے گا کہ یہ ایشوز ہیں اور میں ان بیسس پر صلح کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شریک ہوں. اب اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں کہ ہمیں صلح نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کو پیش کریں گے اور پہلے فریق کو بھی، پہلے گروپ کو بھی اس سے روک دیں گے. اور لاسٹ جو پوائنٹ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ اس معاہدے کی وجہ سے کسی مجرم یا ظالم کو کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا. یعنی ایک تو آپ دیکھیں تمام جو پوائنٹ ہیں، ان تمام پوائنٹ میں ایسی کوئی شک ہے ہی نہیں ہے جس میں ظالم کا فائدہ ہو. بہرحال پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کر دیا تاکہ کسی کے ذہن میں، مائنڈ میں کسی گروپ کی یہ خلش رہے اگر کہ یہ ون سائیڈڈ ہے یا کوئی بھی ہے، تو کل کوئی پاور میں آ کر کوئی ڈیسیجن لے گا تو مے بی وہ ہمیں ختم کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لاسٹ جو اس کی شک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یعنی میثاق مدینہ، اس کی آڑ میں کسی مجرم یا ظالم کو کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا. اور جب یہ ہو گیا تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر واضح ہو گئی، اور اس کے جو بہت سارے بینیفٹس ہیں جو سیرت نگاروں نے اپنی اپنی جگہ پہ لکھے ہیں، مینشن کیے ہیں، وہ مین جو کی پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس سے جو ہمیں سمجھ آئے ہیں وہ کچھ یوں آتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہوا کہ جی سیاسی قیادت یعنی مسلمانوں کو جو لیڈرشپ ہے وہ عملاً پریکٹیکلی مسلمانوں کو حاصل ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اس کے معاہدے کی جو شکیں ہیں وہ ایسی ہیں جن پر دوسرے گروپ جو ہے وہ کمپلیٹلی عمل نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں وہ جانبدار ہو جائیں گے، کسی فریق کو دیکھ کر کسی اور طرف جھک جائیں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات اور اسلامک جو وے آف جسٹس ہے اس میں جھکاؤ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے اور وہ مجرم ثابت ہو گیا ہے تو اس کے لیے سزا ہے. یعنی ایک کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری اپنی بیٹی فاطمہ اگر اس طرح نعوذ باللہ چوری کرتی جیسا کہ اس فاطمہ بنت قویس نے کیا ہے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ جاتا. یہ بنیادی طور پر کسی سٹیٹ کو بھی سٹیبل کرنے کے لیے، اس کو پائیدار اور مستحکم کرنے کے لیے ضروری چیزیں تھیں. تو پہلا بینیفٹ تو یہ ملا مدنی زندگی کے اندر اس معاہدے کا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئی. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پر مدینے کے حکمران بن گئے. یعنی ریاست کے ایک شک آپ نے دیکھی کہ جب کبھی آپس میں اختلاف ہوگا تو ڈیسیژن جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں آ کر کیا جائے گا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تیسرا جو چیز تھی، مدینہ میں بھی جنگیں چلتی رہتی تھی، آپس میں مختلف قبیلے تھے. یہاں کسی نے سوال بھی پوچھا کہ کتنے قبیلے تھے. بنیادی طور پر تو اوس اور خزرج 2 قبیلوں کا آتا ہے، لیکن اور بھی ان کی شاخیں تھیں. یعنی قبیلہ مین یہ کہ ایک لائک ایک ٹری تھا، پھر اس کی جو ہے وہ جتنی بھی شاخیں تھیں، اوس اور خزرج ہیں، بنو نذیر ہیں، اس قسم کے مختلف قبیلے آگے چل کر انہی کا پارٹ آپ کہہ سکتے ہیں یا سب کیٹیگریز میں مختلف ان کے زیر تحت آتے تھے. تو وہ آپس میں ان کا سلسلہ چڑھتا ہی رہتا جھگڑے کا، کبھی کسی بات پر کبھی کسی بات پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ میثاق کیا اور مدنی زندگی کا آغاز ہوا آپ کی، تو اس میں جو بینیفٹ ملا وہ یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر مکمل امن و سکون ہو گیا. یعنی مدینہ ایک پیسفل سٹیٹ کی طرح سمجھا جانے لگا، اور کسی قبیلے کو، کسی فرد کو کسی دوسرے فرد سے، کسی قبیلے کو دوسرے قبیلے سے کوئی شکایت باقی نہ رہی. اچھا، تیسرا جو تھا ڈیفینسو پوزیشن سے. آپ نے دیکھا کہ جب لڑائی جھگڑے کی جو بات آئی تو اس میں نبی نے فرمایا کہ اگر جو جنگ ہوگی تو اس میں تمام گروپس ہیں جو شریک ہوں گے. اسی طرح ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور ہوتا ہے، اٹیک کرتا ہے، تو تمام اہل مدینہ، نو ڈاؤٹ یہاں پر جو ہے وہ کسی فرد واحد کو یا کسی ایک گروپ کو مینشن نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مدینہ کا دفاع جو ہے وہ ایک ڈیفینسو جو پوزیشن ہے اس میں بڑے ہی مضبوط ہاتھوں میں دفاع آ گیا. ایک اور بینیفٹ یہ ملا جی، پہلے تو اہل مدینہ جو تھے، انصار کے علاوہ جو مسلمان لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی بھیجا، اور آپ کو یاد ہوگا وہ یثرب کی بچیاں جو ہے طلع البدر علینا جو پڑھتے ہوئے استقبال کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جن کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آئیں.
یہ بڑا مشہور ایک نعت کی شکل کا ایک کلام تھا. اس میں یہ تاثر تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متمنی تھے، لیکن وہیں پر بہت سارے گروپ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہ آئے. ان میں سے منافقین کا ایک جو سردار تھا وہ بھی تھا، غالباً عبداللہ ابن ابی اس کا شاید نام تھا. تو اس کی دستار بندی کی یا اس کی تاج پوشی کی تقریب بھی رکھی جا چکی تھی کہ اسی اسنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیژن لیا اور آپ نے ہجرت کر لی، آپ مکے سے مدینہ تشریف لے آئے. تو ظاہر ہے اب اس کو کیسے برداشت ہوگا کہ وہ سرداری یا وہ لیڈری جس کے لیے میں نے ساری پلاننگ کی، وہ اچانک سے ایک ایسا عرب کا باسی کہ جس نے بالکل لائک آپ یوں کہیں کہ لو لیول سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور وہ ایک نئے دین کو لے کر آیا اور اس کو یہ سرداری اور لیڈری مل جائے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی. تو وہ اندرونی طور پر جھگڑے یا تنازع پیدا کر سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ بیرونی حملہ ہوگا اور قریش کے جو حلیف آئیں گے ان کو آپ پناہ نہیں دیں گے، ان دونوں شکوں سے جو باہر کی دنیا سے سازشوں کا ایک خطرہ ہو سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا اور تمام اہل مدینہ نے قریش کو متفقہ طور پر اپنا مخالف فریق تسلیم کر لیا. یہ اس کا ایک بڑا فائدہ ہوا. اسی طرح جو انصار اور مہاجر تھے وہ پہلے ان کے ساتھ بڑے مسائل رہے. جو مہاجر ڈیفرنٹ ٹائم جو ہے وہ ہجرت کر کے آتے رہے. یہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو یہ ضرور سن لیجئے. سم ٹائم ایسا ہوتا کہ ایک مسلمان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر، اپنے بیوی بچے اور اپنا مال و زر جو ہے اس کی قربانی دینی پڑتی. بہت سارے صحابہ نے یوں کیا کہ وہ ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر اور ان کا جو مال و اسباب تھا اچھا خاصا جو مکہ کے اندر تھا وہ کافروں نے اپنے قبضے میں لے لیا. تو اس طرح ہوا کہ اب مہاجرین اور انصار کا جو آپس میں سلسلہ چلا اس سے مہاجر اور انصار جو ہے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو یہ اخوت کا جو ایک سلسلہ تھا اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا. اور اس معاہدے کا ایک بڑا اثر جو تھا وہ یہ تھا کہ مہاجر انصار جو پہلے دور دور تھے اب آپس میں وہ بھائی بھائی بن گئے. آخر جو بینیفٹ تھا وہ یہ تھا، یہود کے متعلق ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے سازشیں کی اور مسلمانوں کو تہہ تیگ کرنے کی کوشش کی، بھلا وہ اسلام کو کیسے پلتا پھولتا دیکھ سکتے تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ کوشش دوبارہ سے وہ سر اٹھا سکتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف شکوں کے اندر اکٹھا کر کے پریفرنس دی، ان کی پوٹس شمار کروائی کہ آپ کا بھی جو ہے وہ جو ہے شمولیت ہے، آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے یہاں مدینہ کی جو ریاست بنے گی. تو ان کو بھی اہمیت کا احساس ہوا اور ان سے جو خوف تھا کہ آئندہ چل کر وہ کوئی اس قسم کی شرارت کر سکتے ہیں تو اس کا بھی کلا کما ہو گیا اور اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر دیا. یہاں جی ہماری مکی اور مدنی زندگی کے جو اہم ترین واقعات تھے وہ ہم نے یہاں ڈسکس کرتی ہیں. اچھا، آپ سے ایک آخری ریکویسٹ ہے کلاس ختم کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ میں ایل ایم ایس پر انشاءاللہ آج رات یا کل کسی ٹائم جو ہے وہ اسائنمنٹ کے ٹاپک جو ہے وہ اپلوڈ کر لوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. تو ٹائم 2 یا 3 دن ہوگا آپ کے پاس، تو کائنڈلی اس کو کوشش کیجیے گا کیونکہ پریویس جو ویک تھا وہ کچھ کلاس میں تھوڑی ڈسٹربنس ہوئی تو مجھے یاد نہیں رہا، میں آپ کو وہ فارورڈ کر دیتا. لیکن یہ ہے کہ یہ 2 یا 3 دن میں آپ کر دیجئے گا، پھر نیکسٹ جو ہے وہ منڈے کو اپلوڈ کر دوں گا. ٹاپک آسان ہوگا اور یہ نوٹس جو ہیں وہ دونوں لیکچروں کے پریویس بھی اور اس کے بھی میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا. جی اٹینڈنس لگ گئی ہے، اٹینڈنس کی ٹینشن نہ لیں، اٹینڈنس لگ گئی ہے. جو حاضر تھے ان کی اٹینڈنس لگ گئی ہے، جو آخر دم تک آ رہے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں. جی ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.